Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. In 1997, a newlywed couple named Miriam Rivera and Clint Corver decided to build something together. Oh, right. Yeah, they co-founded a company called Outcome Software. And, they had the drive, they had the vision, and like any ambitious founders, they needed capital. Of course. That's always the first big hurdle. Exactly. But when they sat down across the table from prospective investors, they hit this sudden, unyielding wall. Like a total roadblock. A massive one. The investors looked at them, looked at their business plan, and flatly refused to fund a husband and wife team. Wait, just because they were married? Just because they were married. The perceived risk of mixing marriage and venture capital was simply considered too high for the financial institutions of the late 90s. That is that's so frustrating. It really is. Miriam eventually had to leave the company just to appease those financial gatekeepers. And shortly after that, the startup dissolved entirely. Yeah, it's this quiet, all too common heartbreak in the business world, A moment where human relationships are actively penalized by the cold calculus of capital. It's a profound heartbreak, absolutely. But their story didn't end in the late 90s, right? No, it didn't. Because in 2008, Miriam and Clint reunited professionally. They co-founded a new firm, and eventually their daughter, Serena, actually joined the business alongside them. Which is incredible considering what they went through. Right. They faced this massive systemic industry-wide pushback against the very idea of a married investment team. But this time, they didn't fold. They held their ground. Exactly. They didn't compromise their family structure to satisfy the traditional market. They founded ULU Ventures. Yes. And they successfully raised 4 venture capital funds. And we're talking about raising anywhere from $3.5 million all the way up to $208 million. That is a staggering amount of capital. It is. They proved that family ties and venture capital could, in fact, coexist beautifully and profitably. It is just an absolute triumph of persistence. And this particular story, it happens to be the opening anecdote of a truly groundbreaking, rigorously peer-reviewed article. Such a fantastic paper. It really is. It was published in the prestigious Strategic Management Journal, which, for those of you who follow the highest tiers of academia, you'll know is an FT50 listed journal. The best of the best. Right. The paper is titled Families in Venture Capital, and it's authored by Valerio Pelucco from the Department of Business Administration and Management at Luis University in Rome, Italy. It's a piece of scholarship that takes something we thought we understood completely, the venture capital industry, and reveals this hidden, almost invisible architecture operating right beneath the surface. Yeah, an architecture built heavily on kinship, physical geography, and local legacy. It's fascinating. It really is. But before we begin to trace the blueprints of that hidden architecture, I just want to take a brief moment to show an update about the rhythm of our own work here. Right. A little housekeeping for everyone listening. Exactly. As of March 2026, we have transitioned to a weekly schedule. So you will now find new audio explorations waiting for you every Sunday and Monday. Which is a nice, steady pace. We think so too. On Sundays, we focus our attention on classic academic papers or thorough book reviews, establishing a historical and theoretical foundation. And then on Mondays, we keep our focus sharply on fresh publications from top-tier, peer-reviewed journals. Just like the remarkable paper we're dissecting today. Exactly like this one. And this shift in our schedule is, it's deeply intentional. We cherish our loyal subscribers, and we just want to thank you sincerely for supporting this initiative and engaging so thoughtfully with the material. We truly appreciate it. Yeah. But we also have to acknowledge the reality of modern audio production, right? AI-assisted broadcasting and complex data processing, they have a heavy, undeniable impact on nature and the climate. Right. Specifically, the back-end data centers required to process these vast amounts of information, they consume considerable amounts of water. Massive amounts, yeah. So, limiting our weekly releases is our deliberate way of giving back to climate change initiatives. We want to be responsible stewards of the natural resources we rely on, without sacrificing a single ounce of the richness, depth, and intimacy you've come to expect from our conversations. It's just a matter of finding a sustainable equilibrium. Precisely. However, there is one cherished tradition that remains entirely intact. During the month of October, our annual Nobel Prize Week will proceed exactly as it always has. Oh, I always look forward to that. Me too.
We will feature the Nobel-winning work every single day during the announcement period, keeping in line with the tradition we've maintained since our inception. It's going to be a great week, as always. And for those seeking to explore our past discussions or find more resources, we now have a dedicated website. The link is quietly tucked right there in the show notes. Perfect. And speaking of those show notes, whether you're a longtime subscriber or you simply happen to stumble across our audio feed today, we gently urge you to make the time to read Valerio Pelucco's thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article for yourself. Highly recommended. We've linked it directly. It is a piece of scholarship that deserves to be absorbed at your own pace. It absolutely does. I mean, for anyone who might be new to academic research, or perhaps you're just about to start your own research journey and you're looking for a masterclass in how to measure the seemingly unmeasurable, we can start with a simple, jargon-free map of what this paper actually accomplishes. Let's lay out that map, because when you picture venture capital, the image that likely comes to mind is, well, a soaring glass skyscraper in a major coastal city. Right, lots of concrete and glass. Exactly. Inside, you've got these professional, sharp-elbowed managers making purely rational, cold, calculated financial bets on high-growth technology startups. Classic stereotype. Right. It's supposed to be an industry utterly devoid of sentimentality, just a pure meritocracy of the spreadsheet. A very clinical environment. Yes, very clinical. But Pelucco's paper identifies a hidden subgroup within this world managing roughly $29 billion. That's billion with a B. Billion with a B. He classifies them as family VCs. And these are highly sophisticated venture capital funds that are actively managed by members of a single family. And what makes this discovery so compelling isn't just that these families exist, but how their presence alters the very flow of capital. Oh, so? Because these families are intimately, generationally tied to their local communities. They just behave differently than the faceless corporate funds. They're significantly more likely to fund local startups and partner with local investors. Oh. Yeah, they find themselves caught in this constant, delicate balancing act. On one side, you have rational business strategies, the strict fiduciary need to generate massive financial returns. And on the other side, you have this emotional, psychological home bias. This innate desire to nurture and protect their own geographic backyard. Exactly. It completely humanizes an institution that we usually view as a monolith of hypercapitalism. But to truly understand why a family VC makes these localized decisions, we first have to strip the concept down to its studs, right? We really do. We have to clearly define what a family VC is, and just as importantly, what it is not. Because when we hear the terms family and wealth mixed together, our minds usually jump to entities that already have a massive footprint in the financial world. Precisely. If we're going to isolate the unique behavioral mechanics of a family VC, we have to distinguish it from two very distinct, well-known vehicles, the family office and the corporate venture capital arm of a traditional family firm. Right, because they are fundamentally different. Very different in their origin of capital and their ultimate motivation. So, if you're listening and wondering how a family business differs from a family VC, the starkest difference really comes down to whose money is actually on the line. Let's start with the family office. If I'm the patriarch of an extremely wealthy family, say we sold a massive retail empire a decade ago and I set up a family office, what is the primary defining objective of that organization? The primary, almost exclusive objective of a family office is wealth preservation and measured wealth growth for your specific family lineage. Got it. A family office uses the family's own internal pre-existing money. The goal isn't necessarily to go out into the high-risk, high-reward world and conquer the venture capital landscape. Right, they just want to hold on to what they have. Exactly. The goal is stability. They manage the estate, they handle complex financial planning, tax structuring, philanthropic giving. They just ensure that the wealth survives across multiple generations. Okay, that makes sense. Now, a family office might allocate a small percentage of their portfolio to dabble in venture capital, but they are investing their own proprietary capital. And furthermore, they usually delegate the actual day-to-day investing to hired non-family financial professionals. So the family acts more like a board of directors watching over their own treasury. Exactly. Okay, so a family office is playing with their own internal money to protect their own internal legacy.
Then, on the other end of the spectrum, you have the corporate venture capital arm, or CVC, of a traditional family firm. Right. So imagine a massive, multi-generational, family-owned automobile parts manufacturer in the Midwest. Sometimes that manufacturing company will set aside money to invest in early-stage tech startups. Yes, but the motivation there is completely different. When a family firm utilizes its CVC arm, they are investing the company's internal corporate liquidity. They're using cash generated from selling automobile parts. Precisely. And their motivation for investing in a startup is almost entirely strategic, not purely financial. Strategic in what way? Well, they might invest in a startup that's developing a revolutionary new robotic assembly line technology that they want to eventually integrate into their own factories. Or they might invest in a startup that opens up a new digital marketplace for their existing product. Oh, I see. So it feeds back into the main business. Right. They prioritize strategic alignment and operational synergy with the core family business over a pure, isolated financial return. So if a family office protects internal wealth and a CVC arm pursues internal corporate strategy, where does that leave our protagonist, the family VC? It seems to operate in a completely different atmosphere. It operates in the atmosphere of high finance, and this is where the tension begins. A family VC does not rely primarily on the family's own internal money. Wait, really? Then whose money is it? A family VC operates mechanically as a traditional institutional venture capital fund. This means the family members act as general partners who go out into the open market and raise external capital from limited partners known as LPs. Ah, external money. Yes. And these LPs are highly demanding institutional entities. We're talking state pension funds, massive university endowments, sovereign wealth funds. Serious players. Very serious. Yeah. They hand over millions of dollars to the family, and they do so with the strict, legally binding expectation of a very specific, very aggressive financial return. And they operate on the unforgiving ticking clock of traditional venture capital. We should probably explain what that clock actually feels like. It's intense. It really is. It's the classic 10 plus 2 year finite lifespan. If a family starts a VC fund, they don't have infinite time to see if a startup works out. They have a rigidly defined decade, maybe extended to 12 years, to take that external LP money, deploy it into highly risky, unproven startups, aggressively help those startups grow, exit those investments through an initial public offering or an acquisition, and then return the principal plus substantial profits back to the LPs. That ticking clock is the crucible. This is the central tension that Valerio Pelucco identifies in his research. Family VCs are hybrid organizations. Hybrid in what sense? Structurally, mechanically, legally, they are indistinguishable from the most ruthless, traditional, profit-maximizing venture capital funds operating on Sand Hill Road in Silicon Valley. Right. They carry a heavy fiduciary duty to prioritize financial returns for their external investors above all else. But fundamentally, intrinsically, they are managed by a family. They are governed by the quiet, invisible forces of family dynamics, family values, historical legacy, and generational ties. Let's sit with that tension for a moment, because it really is the engine of everything that follows. I keep thinking of an analogy to ground this. Oh, I love a good analogy. Lay it on me. Okay, imagine a beloved, deeply rooted, local family-run restaurant. Let's say a family has run this diner in the center of town for 30 years. They know all the regular customers by their first names. They sponsor the local Little League team. If a patron falls on hard times, the family quietly gives them free meals. A real pillar of the community. Exactly. The business is not just a mechanism for making money, it's a profound extension of the family's emotional and social life. Now, imagine that exact same family suddenly decides to franchise the restaurant, taking on $50 million from strict, demanding Wall Street private equity investors. Oh boy. Right. These new external investors require the restaurant to increase its quarterly profit margins by 8% without fail every 3 months, or they will liquidate the company. That changes the dynamic entirely. Completely. The family is still cooking the food and managing the floor, but they are playing with Wall Street's money. How on earth does that family maintain its unique, empathetic, community-focused identity when faceless external investors are breathing down their necks, demanding a ruthless optimization of every single penny? That diner analogy perfectly captures the dual logic at play in the family VC. You have the family logic, which is inherently patient, deeply concerned with community standing, legacy, and long-term relationships. Right, giving away the free meals.
Exactly. And simultaneously, you have the investor logic, which is inherently impatient, deeply concerned with the internal rate of return, fast exits, and strict financial metrics. The 8% quarterly growth. Yes. And in the academic literature focusing on top management teams, this creates a profound paradox. Traditionally, when scholars study family businesses, the focus is almost entirely on ownership. Meaning who owns the actual equity. Right. The family owns the factory, therefore the family dictates the rules. If they want to lose a little money to keep a local factory open, they can, because it is their money. But in the family VC, the LPs own the capital. The family merely manages it. It creates a total separation between family control and family wealth. The family is exerting control over hundreds of millions of dollars that do not belong to them. They have to answer to outsiders. And yet, the core argument here is that the family's inherent, deeply ingrained nature still bleeds into how they manage that external money. It does. The family logic refuses to be silenced by the investor logic. Exactly. And the most visible, measurable way this refusal manifests is in the physical geography of their investments. It dictates precisely where they choose to put the money. Which brings us to the core behavioral shift explored in the research. We're moving from the abstract definition of what a family VC is to the concrete reality of how its hybrid nature affects its behavior in the real world. Right into the data. Yes. Pelucco proposes that family VCs will be magnetically drawn to their own geographic backyards. He argues that they are fundamentally shaped by their local embeddedness. He attributes this intense local focus to two distinct, powerful drivers. One driver is entirely rational, rooted in the cold mathematics of risk reduction. The other driver is deeply non-rational, rooted in human psychology and sociology. I want to unpack the rational driver first, because to understand why a local investment makes sense, we have to understand the fundamental, terrifying reality of early-stage investing. In the venture capital world, investing in a startup is incredibly risky because of the massive blind spot known as information asymmetry. Oh, yes. Yeah. Information asymmetry is the bane of every investor's existence. It really is. Startups are private, highly opaque entities. They don't file public quarterly earnings reports with the SEC. They're often developing totally untested technologies. And frankly, the founders have a massive financial incentive to make everything look vastly more promising, polished, and secure than it actually is behind closed doors. They're trying to sell a vision. Right. The investor sitting across the table knows significantly less about the true ground-level state of the startup than the founder does. Let's create a scenario to illustrate that. Yeah. Let's say a startup is building a revolutionary new drone for agricultural mapping. Okay, cool. The founder knows that the drone's battery severely overheats and fails after 20 minutes of flight. But the beautifully designed pitch deck they send to investors only shows data from the first 15 minutes of flight. Uh-oh. So they're hiding the flaw. Right. A traditional venture capital fund sitting in a skyscraper in New York City only sees the pitch deck. They see a flawless 15-minute flight. They don't know what happens at minute 20. That gap in knowledge is the information asymmetry. Exactly. So how does a family VC operating locally use its embeddedness to close that terrifying gap? They close it through the power of superior, informal local networking. Ah, because they're already part of the community. Yes. Families that have lived, operated businesses, and built reputations in a specific region for generations possess deeply localized, high-resolution knowledge. They intimately know the territory. Right. They know the reputation of the local university professors who are advising the startups. They know the reliability of the local suppliers the startup relies on. They hear the casual, unvarnished whispers at the local country club, the community charity boards, the kids' soccer games. Oh, that makes so much sense. So in your drone example, the family VC manager might casually play tennis on weekends with the startup's lead engineer. And that engineer looks visibly exhausted, stressed, and casually mentions a nightmare battery issue. Wow. So they get the inside scoop without even trying. Exactly. The family VC gains access to non-public, extremely high-quality information simply by tapping into their deep, pre-existing local ecosystem. So on a purely rational, self-interested level, it makes perfect logical sense to invest locally. You invest your capital where you have the absolute best, most reliable information. You invest where you can see around the corners that out-of-town investors just can't see. It's just smart business. It really is.
But the research doesn't stop at the rational explanation. It introduces the non-rational side, which revolves around a beautiful, deeply human concept called socio-emotional wealth. I love this concept. Socio-emotional wealth perfectly captures the non-financial dividends of running a business. It refers to the effective psychological aspects of an enterprise that the family values as much as, or sometimes more than, cash. Things like what? Well, it's the family's shared identity. It is their historical standing in the community. It's the legacy they want to leave behind. Because the family is so profoundly embedded in their local community, perhaps their grandparents built the local library, or their name is on the hospital wing, they feel an immense sense of civic stewardship. Oh, I see. They genuinely want to stimulate local economic development. They want to create high-paying jobs in their own hometown. They want to maintain and elevate their local prestige. This powerful psychological drive leads to what is called home bias. Home bias. The tendency to disproportionately deploy capital to startups or to partner with other co-investors, specifically in your home region. And it's driven not by a spreadsheet, but by social obligations, civic loyalty, or even a subconscious desire for local recognition and gratitude. Exactly. And to highlight exactly how unique this behavior is, the research contrasts the family VC with two completely different types of institutional investors. Right, to show the baseline. First, you have the home-based non-family VC. These are highly professional, non-family funds based in the same country. They have vast national networks. They understand the macro-level domestic ecosystem perfectly. Yeah. But they lack those deep, hyper-local, generational kinship ties. They don't have that emotional connection to the zip code. Right. They do not have a historical, emotional obligation to a specific neighborhood. And the second type is the foreign non-family VC. These are the massive transnational funds. The global players. Yes. They're completely disconnected geographically. They have the absolute least amount of embeddedness. They're essentially stateless actors looking for the highest possible internal rate of return, completely indifferent to whether the company is physically located in Austin, Texas, or Berlin, Germany. They're purely mercenary in their capital allocation. Okay, so that establishes the landscape. But I imagine there is a severe trap here. If we look at this through the lens of those demanding LPs we discussed earlier, I have to push back a bit. Sure, push back. Is socio-emotional wealth just a polite academic euphemism for nepotism? I mean, if you only invest in people you know or people your family has known for decades, aren't you inevitably going to fund some terrible ideas just to save face? If a family VC funds a mediocre local startup simply because the founder's father is a member of their country club and they want to maintain the peace at the weekly golf game, doesn't that fundamentally violate their fiduciary duty to their external investors? Doesn't loyalty eventually blind you to actual quality? You have just perfectly described a core circulological danger known as the Uzi paradox. The Uzi paradox. Yes. It's also referred to as the paradox of over-embeddedness, and it is one of the most fascinating risks in localized networks. Break down the mechanics of the Uzi paradox for us. How does over-embeddedness actually poison decision-making? Well, Brian Uzi is an organizational sociologist who extensively studied how human networks function. He discovered that while having close embedded relationships is highly beneficial for establishing trust and sharing complex, nuanced information, there is a very sharp tipping point. A point where it goes wrong. Exactly. If a decision maker becomes too deeply embedded in a single, tight-knit, insular network, they lose their objectivity. They become conceptually blind. Oh, wow. They begin making critical decisions based on social obligation, reciprocity, and maintaining the harmony of the network, rather than making decisions based on objective external merit. So they stop looking at the numbers and start looking at the relationships. Precisely. We see this outside of finance all the time. Think of an insular corporate culture that only promotes internally from a small clique of friends, entirely missing out on vastly superior talent from the outside market. Or a local political machine that only awards contracts to childhood friends, resulting in terrible civic infrastructure. Right. It's the dark, destructive side of loyalty. Applied to our family VC, it means that knowing a community too well and caring about your social standing within it too much actively blinds the investor to far better, more lucrative, highly innovative opportunities that exist just outside their immediate geographic radius. They get tunnel vision. Exactly. They might subconsciously lower their rigorous quality threshold for a local deal just to maintain a fragile social tie or to look like a hometown hero. And suddenly, those strict LPs who accepted a massive return are left holding the bag for a subpar, locally biased investment. Precisely.
The social benefit accrues to the family, but the financial risk is entirely borne by the external LP. That is a brutal dynamic. It is. And this over-embeddedness applies not just to picking which specific startup to fund, but also to picking syndicate partners. What are syndicate partners? Well, in the venture capital ecosystem, investors rarely fund a startup completely alone. They syndicate the deal. This means they bring in other venture capital funds to co-invest alongside them, allowing them to share the immense financial risk, pool their collective resources, and offer a wider network to the startup founder. Ah, sharing the load. Yes. And the theory suggests that family VCs are also significantly more likely to choose local, familiar syndicate partners, driven once again by that potent mix of rational, localized trust and non-rational social obligation. Okay, so we've established a fascinating, highly logical theoretical framework here. Family VCs are hybrid entities, violently torn between the strict financial demands of their external LPs and the gravitational pull of their family's community ties. Right. This tension leads them to exhibit a strong home bias. But in academia, a brilliant theory is absolutely nothing until you can empirically prove it with hard data. How did the researcher actually hunt for these hidden families in the vast, noisy data of global finance? This is where the paper transitions from a compelling theoretical argument into an absolute masterclass in empirical methodology. I love this part. This is the detective work. He utilized a massive, widely recognized commercial database called PitchBook, which is the gold standard in tracking entrepreneurial finance. He focused specifically on traditional early-stage and late-stage venture capital funds. But immediately there is a massive, seemingly insurmountable identification challenge here. Oh, a huge one. PitchBook is designed to track money, not bloodlines. It tracks fund sizes, deal dates, valuations. It doesn't have a convenient little checkbox that says family managed. There is no built-in filter to cleanly sort out the family VCs from the professional non-family VCs. Right. The financial data is completely silent on human kinship. Exactly. So how do you find a ghost in a spreadsheet? Well, when the direct data doesn't exist, a researcher has to build a proxy. You have to find a measurable, undeniable footprint that the ghost inadvertently leaves behind in the data. Okay. Pelucco designed a brilliant, highly rigorous methodology based on surname affinity. He systematically extracted and analyzed the names of the top management team for every single fund in the database. That sounds like a lot of work. It was. And he established a strict rule. He classified a fund as a family VC only if a relative of the original founder actively participated in the fund's management, or if family members identified by sharing an exact last name accounted for at least 25% of the total management team. Okay, wait. So if I look at a fund's roster and see that John Smith and Jane Smith are both acting as general partners, the algorithm flags it as a potential family VC. Yes, initially. But wait, Smith is an incredibly common surname? If I happen to work at a bank with someone named Smith, it certainly doesn't mean we share a Thanksgiving turkey. Exactly. Doesn't this surname proxy approach risk grouping thousands of completely unrelated professionals together and falsely labeling them a family, utterly contaminating the data? That is the precise, fatal danger of relying on a surname proxy, and the author anticipated it brilliantly. To aggressively avoid these false positives, where the data says it's a family but reality says it isn't, he took a deliberately, painfully conservative approach. What did he do? He systematically, permanently excluded the 100 most common surnames globally from his affinity check. Oh, wow. Yeah, he completely threw out massive names like Smith, Johnson, Williams in the US. He threw out Wang, Li, Chen in China. He threw out Kim, Gupta, Singh, Garcia, Rossi. If a venture capital fund was flagged by the algorithm solely because two managers happened to be named Wang, he excluded that fund from the family VC classification entirely. He didn't even look at it. But doing that is a massive sacrifice of potentially perfect data. By excluding the 100 most common surnames globally, he is willingly, knowingly throwing out hundreds of completely legitimate, actual family VCs simply because their last name happens to be common. He is. He's erasing real families from his study just to ensure his sample is clean. Yes, and that is the hallmark of deeply rigorous research. As a researcher facing imperfect archival data, you are forced to choose your poison. Do you want a massive sample size that includes every single true positive out there, but is heavily contaminated with false positives that will give you your final results? Or do you want a significantly smaller sample size that, with absolute undeniable certainty is pure? Ah, I see. Pelucco chose purity over volume. I think of it like panning for gold in a rushing river. Okay, let's hear the analogy. You are standing in the water with your pan,
and you decide to use a screen with a very wide mesh. Because the holes in the screen are so large, a lot of smaller, genuine gold flakes are going to slip right through mesh and wash back into the river forever. Right, you're losing the small stuff. You are actively losing real gold. But the large, undeniable nuggets that manage to stay in your pan, the ones too big to slip through that wide mesh, you know for a fact, without a shadow of a doubt, that those are 100% pure gold. You are significantly undercounting the total amount of gold in the river, but the sample you hold in your hand is mathematically undeniable. That analogy is perfect. In statistics, this is known as accepting an attenuation bias. He is actively underestimating the true magnitude and scope of the family VC phenomenon in the global economy to absolutely guarantee that the data he is analyzing is airtight. He built a firewall against skepticism. He really did. And to add an extra grueling layer of empirical rigor, he didn't just trust the filtered algorithm. He ran automated Google searches to extract massive amounts of website content, press releases, and news articles, and then manually verify the relationships whenever a potential surname match survived the filter. Wait, manually? Manually. Yeah. He literally went to the fund websites, read the executive biographies, read local news profiles, and manually confirmed, yes, these two executives are indeed siblings, or yes, this is definitively a husband and wife team. It is an incredible amount of manual labor to verify a proxy. For anyone listening who is deemed interested in how data tells human stories, think about this approach. How can you use imperfect, cold archival data to create a reliable proxy for warm, complex human relationships? That's a huge challenge. How do you defend your methodology to your harshest critics? By proving you deliberately took the hardest, most conservative path to arrive at your results. It is a masterclass in intellectual honesty and defensive research design. And what is truly remarkable is that despite this highly restrictive, brutally conservative panning for gold, he still found a highly significant number of family VCs. Really? Yes. The phenomenon of the family-run venture fund is so robust, so prevalent in the global economy, that it survives even the strictest, most unforgiving methodological filtering. So we have set the trap, we've built the methodology, we've filtered out the noise. What did the pure data actually catch? Let's look at what the map of venture capital actually looked like once the families were isolated. I like to call this finding the 25-kilometer rule. Ah, yes, the 25-kilometer rule. To accurately measure whether these families were making local investments, the researcher first had to scientifically define what the word local actually means in geographic terms. Because local can mean a lot of things. Exactly. He didn't use broad national borders. He didn't use massive state lines. He defined local as a staggeringly tight, intimate radius, exactly 25 kilometers, which translates to roughly 15.5 miles from the venture capital fund's headquarters. Think about the physical reality of that distance for a second. 15.5 miles. For many people living in sprawling cities or suburbs, that is less than their daily commute to the office. It's nothing. That distance isn't just domestic investing, like a massive fund in a New York skyscraper deciding to invest in a startup in Austin, Texas, simply because they are both within the United States. A 15-mile radius is neighbor-to-neighbor investing. Yes. It is funding the company located down the street or just across town. It is hyper-local. It is within the boundaries of the local newspaper's coverage area. It is within the natural boundaries of casual, everyday gossip. And at that hyper-local, intimate level, the behavioral differences are striking. The data reveal that family VCs are 24% more likely to invest in startups located within that tiny 15-mile radius compared to the home-based non-family VCs. 24% is a huge jump. And it gets better. When it comes to the syndication networks we discussed, choosing who to co-invest with, family VCs have 32% more local partners than their purely corporate counterparts. Those numbers completely validate the underlying theory. The family logic, that powerful, invisible pull of socio-emotional wealth and deep local embeddedness, undeniably skews their investment radius inward. It anchors their capital to their physical community. It absolutely does. But there is one specific data point regarding this geographic pull that absolutely fascinated me, and it touches on the profound psychology of how we name things. It is what the paper refers to as the eponymy effect. This is perhaps one of the most deeply psychological and sociologically revealing findings in the entire breadth of the research. I found it so interesting. Eponymy refers to the specific practice of naming the venture capital fund directly after the family itself.
Think of financial institutions that literally have the family surname carved into the brass plaque on the door. Like the Smith Family Fund. Exactly. The data show that if a family VC is eponymously named, their likelihood to invest within that local 15-mile radius absolutely skyrockets. Eponymous family VCs are 63% more likely to invest locally compared to non-family VCs. A 63% increase. That is a massive behavioral leap. But I have to push back on the causality here, or at least try to untangle the chicken and the egg. Oh, the causality trap. Let's hear it. Does the physical administrative act of putting your family name on the LLC documents magically change your internal psychological investment logic? Or is it simply that families who already care deeply about their local legacy, families who are already fundamentally, fiercely committed to their hometown, naturally choose to put their name on the door as a public flag of their commitment? Which comes first, the brass plaque or the geographic bias? That is a highly astute observation. And in observational archival research, perfectly untangling that direction of causality is notoriously difficult. I imagine so. However, the theoretical consensus is that it functions as a powerful, reinforcing psychological cycle. A family with deep, pre-existing socio-emotional ties to a community puts their name on the door to visibly signal their civic stewardship. They want the town to know they're building something there. But once that name is literally on the door, the psychological weight of it binds them even tighter to the community. Your reputation is now inextricably, publicly on the line with every single deal you make. Let's explore the psychology of that. If a massive, faceless corporate venture fund called, say, Apex Global Horizon Capital invests in a local tech startup, and that startup spectacularly fails, the founders lose their jobs, the local engineers are laid off. Right. But Apex Global Horizon Capital just writes off the loss on a spreadsheet in another state. Nobody in the town blames them personally. Not at all. But if the Miller Family Venture Fund brings in outside institutional investors to back a local startup and that startup collapses, it is not a nameless entity taking the hit. It is the Miller family's actual name that is tarnished in the local coffee shops. Oh, absolutely. The failure is whispered about at the country club. The personal humiliation is deeply localized. Exactly. It radically raises the stakes of the Uzi paradox. You are embedded, and your name is publicly in lights. The fear of local reputational damage forces you to pay much closer attention to your local investments, which perversely makes you even more locally focused. Because you have to manage your image so carefully. Right. And the paper provides another crucial, fascinating nuance regarding exactly when this hyperlocalism actually manifests in reality. He distinguishes carefully between active family involvement and passive family involvement. Wait, why does that distinction matter? If the family owns the firm, are they always involved? Not necessarily. A fund might have family members sitting on the overarching management team, perhaps holding an honorary title or a board seat. But if those family members are functionally passive, if they aren't the ones actively out in the field sourcing the deals, conducting the grueling due diligence, and physically signing the term sheets, the fund acts exactly like a ruthless non-family VC. Oh. Yeah. The hyperlocalism, that powerful 15-mile radius, only activates when the family is literally in the driver's seat, actively, daily steering the granular investment decisions. The mere passive presence of a family member isn't enough to alter the flow of capital. The family must be actively wielding the power. So we have a clear picture. If the family is in charge, actively writing the checks, and especially if their surname is proudly displayed on the door, they will heavily focus their institutional capital within a 15-mile radius. They act as local stewards. Yes, that's the baseline behavior. But that leads us to a critical high-stakes junction in the behavioral analysis. We know they deeply love their local communities, but do they always invest locally? Are they somehow magically immune to the terrifying, harsh realities of the global financial markets? When push comes to shove, does the family logic survive a financial crisis? This is where the research tests the breaking point of the family VC. Pelucco introduces moderating variables to test the absolute limits of family loyalty. To see when they crack. Exactly. He wants to know what happens when the tension between the empathetic family logic and the ruthless investor logic reaches a boiling point. Does the family hold firm to their community, or do they abandon their hometown to save themselves? He tests this breaking point using two specific opposing environmental factors: market heat and follow-on fund pressures. Let's examine market heat first. In the context of venture capital, what exactly does it mean for a market to be hot? What does that environment feel like for an investor?
A hot market is a period of extreme, almost euphoric financial liquidity. Think of the tech boom of late 2020 and 2021. There's abundant, cheap capital flooding into the system. Startups are raising massive rounds of funding at astronomical valuations. Everything seems to be succeeding. The golden years? Right. In this environment, the immediate crushing pressure on venture capitalists from their LPs to justify every single penny is somewhat relaxed because a rising tide is lifting all boats. Everyone's making paper profits, so the LPs aren't scrutinizing the micro decisions as aggressively. Okay, I would assume that when the market is hot and the pressure is suddenly off and money is cheap, these localized family VCs would finally use that easy money to cast a much wider net. Wouldn't they use the boom times to look outside their 15-mile radius and try to find the next global unicorn in London or Tokyo? Paradoxically, the data shows they do the exact opposite. Oh, wait, really? When the broader financial market is hot, family VCs retreat inward. They indulge in more home bias. The data is striking at the 90th percentile of market heat, meaning an exceptionally feverishly hot market heat. Family VCs are 8.2 percentage points more likely to invest locally than they are in normal baseline conditions. Why on earth would they retreat inward when the world is awash in money? Because the investor logic is temporarily beautifully satiated. When financial returns are looking incredible across the board, the external LPs are thrilled, and the existential threat to the family fund's survival drops to zero. Oh, so they can finally relax. Exactly. The family finally has the psychological breathing room to let their deeply held family logic take the wheel completely. They use the massive boom times to maximize their socio-emotional wealth. They heavily fund their local community, they build up their hometown, and they solidify their multi-generational local legacy, all because they can do so without fear of immediate financial reprimand from their institutional investors. So they are basically buying civic goodwill with the surplus of a hot market. Precisely. But inevitably, the hot market ends, the financial winter always comes, and this harsh reality is tested by the second moderating variable, performance pressure, specifically the intense existential pressure of raising a follow-on fund. In the institutional venture capital world, you don't just raise one fund, invest the money, and retire to a beach. You raise Fund I, you deploy that capital over roughly 3 to 4 years. Then, long before those startups have actually exited or proven their ultimate worth, you have to go back out to the unforgiving LP market and raise Fund 2, the follow-on fund, just to keep your firm alive and pay your staff. That sounds incredibly stressful. This period is the ultimate crucible of the industry. Walk us through the psychology of that crucible. What is it like going back to the LPs? The LPs will scrutinize your early track record meticulously. They will look at the paper markups of your Fund I investments. If your early returns look weak, or if you funded too many local friends whose companies are stalling out, the LPs simply will not take your phone calls. Oh, wow. You will not raise a follow-on fund. Your management fees will dry up, you will have to fire your team, and your firm will effectively die. It is a moment of pure, unadulterated financial survival mode. So when the sword of Damocles is hanging over the family's head like that, what happens to that warm, empathetic 15-mile radius of local stewardship? It evaporates. Just like that. The local focus diminishes profoundly. When the literal survival of the firm is on the line, the family logic is violently, necessarily suppressed. The pursuit of socio-emotional wealth, the civic stewardship, the home bias, the loyalty to the guy at the country club, all of it is forcefully shoved into the backseat. They can't afford to be nice anymore. No. The investor logic, demanding pure, rational, unsentimental, aggressive economic decision-making, violently yanks the steering wheel back. They stop funding the neighbor down the street unless that neighbor's spreadsheet and growth metrics are absolutely flawless and objectively superior to a startup located 3,000 miles away. It proves definitively the true hybrid nature of the family VC. They are not purely altruistic local heroes mindlessly giving away money, nor are they purely ruthless robotic capitalists. Right. They are a swinging pendulum oscillating between two deeply ingrained human drives based entirely on the temperature of their environment. I like to conceptualize this mechanism like a digital thermostat in a large, drafty house. Okay, let's hear it. When the house is warm and comfortable, when the market is hot, capital is abundant, and the LPs are happy. The family can afford to be generous and locally focused. They turn their attention inward to the community, nurturing delicate relationships and building a lasting legacy. But when winter comes... Right, when the bitter financial winter sets in, when the house gets freezing cold and they have to prove their ruthless financial worth to raise that follow-on fund,
The internal thermostat detects the threat and aggressively switches to pure survival heating. Wow. The local generosity freezes over instantly, and they become functionally indistinguishable from a traditional cold-blooded Wall Street firm. The environment completely dictates which logic wins the day. It is a stunning, beautifully quantified observation of human behavior under institutional pressure. So as we pull back from the raw data, the surname methodologies, and the thermostat analogies, we arrive at the ultimate question of any exploration: so what? The big so what. What are the broader, lasting implications of Pelucco's findings for the world of theoretical academia and for the grinding, everyday practice of business? Let's synthesize what this all means. For academic theorists, this paper is a profound, necessary disruption of the long-standing status quo. For decades, the vast majority of venture capital literature has treated VC investors as a completely uniform monolith. Like they were all just robots making the same calculations. Exactly. The assumption was that all VCs were identical, profit-maximizing, perfectly rational actors executing the exact same mathematical playbook. Pelucco definitively proves that they are not a monolith. He introduces family governance as a totally new, highly influential dimension of investor heterogeneity. That's a huge shift. It is. Yeah. It demonstrates, with hard empirical data, that the personal identity and the familial structure of the managers fundamentally, predictably alter the geographic flow of institutional capital. Furthermore, he builds a vital, long overdue bridge between two massive, previously totally siloed fields of academic research: the family business literature, which historically rarely bothered to look at how families manage external institutional capital, and the venture capital literature, which historically completely ignored the profound impacts of human kinship. He brought two entirely different academic universes into the same measurable orbit. He proved that blood and geography matter just as much as algorithms and term sheets. But what about for the practitioners? What about for the startup founders out there right now who are grinding away, sleeping under their desks, desperately trying to build a company and secure funding? How does this newly discovered hidden architecture change their tactical fundraising playbook? It should change their playbook entirely. If you are a startup founder located in a secondary or tertiary market, maybe you are building a company in Ohio or upstate New York or a smaller city in Europe, and you are exhausted and struggling to get any attention from those massive, faceless coastal VC funds whose only metric is aggressive global scaling, your strategy needs an immediate pivot. Right. You don't need to shout louder into the void of Silicon Valley. You need to look much, much closer to home. Your absolute best bet for securing capital might not be a desperate flight to California. Your best bet might be pulling up a map, drawing a 25-kilometer circle around your office, and hunting for an eponymously named family VC operating within that exact radius. But it changes how you pitch them, too. You cannot just walk in and pitch your financial viability and your customer acquisition cost. You have to actively pitch your long-term contribution to the local ecosystem. You have to speak their language. You have to consciously tap into their inherent desire for socio-emotional wealth. You need to explicitly show them how the success of your startup will create local jobs, elevate the region's technological prestige, and ultimately enrich the specific community they care so deeply about protecting. You have to speak to the family logic, not just the investor logic. It is a profound shift in how we understand the deployment of risk capital. It proves that even in the most aggressive, high-stakes, purely financial arenas on Earth, basic human nature, the physical reality of geography, and the invisible bonds of family ties exert a massive, undeniable gravitational pull on billions of dollars. Which brings us, finally, to the horizon of the unknown. Where does the academic community go from here? Toward the end of his work, Pelucco leaves a trail of curious, unanswered questions for future researchers to chase down. Right. There's always more to explore. He suggests that if we apply this new lens, looking intensely at who is actually making the daily decisions, rather than just looking at who technically owns the shares, what other family-managed vehicles might exist out there in the vast entrepreneurial wild, quietly operating under a different set of rules. He explicitly, urgently calls for the study of family-led startups and family-led accelerator programs. Think about the structure of a massive startup accelerator, an institution designed to rapidly incubate dozens of new companies at once. Like Y Combinator, but run by a family. Exactly. How does the insertion of family logic alter an accelerator's core curriculum? How does it fundamentally change their cohort selection process?
If an accelerator is run by a tight-knit family, do they consciously or subconsciously prioritize admitting founders who share their specific civic values over founders who show the absolute fastest raw metric growth? Oh, that's a brilliant question. The micro-foundations of how family influence permeates these critical early-stage institutions are vast, highly complex, and still largely completely unexplored by modern science. It is a whole new frontier for sociologists and economists to map out over the next decade. And as we wrap up our exploration of this hidden financial architecture today, we want to leave you with a final provocative thought. Something to chew on. Something to quietly mull over as you navigate your own work and community this week. We have walked through the data. We have seen empirically that simply putting a family's personal name on a venture capital fund, that powerful eponymous effect fundamentally changes how empathetic, how patient, and how locally invested that institution behaves. It inextricably ties their financial reputation to their physical geography. Right. So think about the broader, often alienating world around us. What other massive, faceless, hyper-capitalist institutions in our modern society could be rapidly humanized simply by forcing the managers to put their own family name on the front door? If the colossal hedge fund, the aggressive private equity firm, or the massive corporate landlord buying up local neighborhoods had to operate under the personal surname of the people making the decisions, would that simple, unavoidable act of public, personal accountability change how they treat the human beings in their communities? Would the fear of personal, localized shame thaw the coldness of pure capitalism, even just a little bit? It is a beautiful, deeply unsettling question to sit with. The data suggests that the profound psychological power of a personal name and the heavy generational weight of a local legacy might actually be stronger than the blind pursuit of profit alone. Just a gentle reminder to everyone listening, please click the link provided in our show notes to read Valerio Pelucco's full, brilliant paper, Families in Venture Capital. It is a phenomenal piece of work that will change how you view the financial landscape around you. We wish you a peaceful, thoughtful, and deeply intellectually stimulating week ahead. We will return with a new discussion on Sunday. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 1997 সালের কথা, মানে সিলিকন ভ্যালিতে তখন .com বুদবুদ সবে বড় হতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, খুব উত্তাল একটা সময়। একদম। আর এই ডামাডোলের ভেতরেই ধরা যাক মিরিয়াম রিভেরা এবং ক্লিন্ট কোরভার নামের এক নবদম্পতি একটা স্বপ্ন দেখলেন। তারা দুজনে মিলে শুরু করলেন আউটকাম সফটওয়্যার নামের একটা টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান। বেশ দারুণ উদ্যোগ তো। কিন্তু মাঠে নামার পর শুরুতেই তারা এমন একটা অদ্ভুত বাধার সম্মুখীন হলেন যেটা তারা হয়তো ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেননি। সে সময় কোনো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা বিনিয়োগকারী স্বামী স্ত্রীর এই দলটিকে অর্থায়ন করতে রাজি হয়নি। মানে ফ্যামিলি বিজনেস বলে? ঠিক তাই। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের যুক্তি ছিল খুব সোজা, ব্যবসা আর পরিবার একসাথে চলতে পারে না। তাদের ধারণা ছিল স্বামী স্ত্রী মিলে ব্যবসা চালালে সেখানে পেশাদারিত্বের চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করবে। রাইট। তারা ভাবত যদি কোনো ব্যবসায়িক সংকট তৈরি হয় তবে তারা কি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবেন নাকি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষায় ব্যস্ত থাকবেন। আর এই সন্দেহের কারণেই ফান্ডিংয়ের অভাবে আউটকাম সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানটি একসময় বাধ্য হয়েই বন্ধ করে দিতে হয়। খুব হতাশার একটা ব্যাপার, কিন্তু গল্পটা তো এখানেই শেষ নয়, তাই না? একদমই না, বরং বলা যায় আসল গল্পের শুরুই সেখান থেকে। এক দশক পর, মানে 2008 সালে তারা আবারও একত্রিত হলেন। এবার তাদের মেয়ে সেরেনাকেও ব্যবসার সাথে যুক্ত করলেন। তারা প্রতিষ্ঠা করলেন উলু ভেঞ্চার্স। ও আচ্ছা, উলু ভেঞ্চার্স। হ্যাঁ, আর এবার তারা কোনো সাধারণ স্টার্টআপ করলেন না, তারা নিজেরাই একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা ভিসি ফার্ম তৈরি করে ফেললেন। সিলিকন ভ্যালির যে প্রথাগত বিনিয়োগকারীরা একদিন তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল, এবার উলু ভেঞ্চার্স প্রমাণ করে ছাড়ল যে পরিবার দ্বারা পরিচালিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দারুণভাবে সফল হতে পারে। তারা মাত্র $3.5 মিলিয়ন ছোট একটা ফান্ড থেকে শুরু করে, বাবরে, হ্যাঁ, পরবর্তীতে $208 মিলিয়ন পর্যন্ত মোট 4টি ফান্ড অভাবনীয় সফলতার সাথে তৈরি করেছেন। মিরিয়াম আর ক্লিন্টের এই প্রত্যাবর্তনের গল্পটা আসলে শুধুই একটা অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা নয়, এটা ফিন্যান্স এবং বিনিয়োগের দুনিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটা বদ্ধমূল ধারণার মূলে সরাসরি আঘাত করেছে।
আর এই গল্পটায় আমাদের আজকের এই বিশদ আলোচনার জন্য একদম নিখুঁত একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে। সত্যি বলতে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হতে পারত না। একদম, কারণ আজ আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইন্ডাস্ট্রির সম্পূর্ণ নতুন অত্যন্ত শক্তিশালী অথচ এতদিন ধরে উপেক্ষিত একটা দিক। আমাদের আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত সম্মানজনক এবং একাডেমিক দুনিয়ায় FT50 বা ফিনান্সিয়াল টাইমস 50 তালিকাভুক্ত স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত একটা যুগান্তকারী গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নাল মানে রীতিমতো টপ টিয়ার ব্যাপার। হ্যাঁ, প্রবন্ধটির শিরোনাম ফ্যামিলিজ ইন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, যার লেখক ইতালির রোমের বিখ্যাত লুইস ইউনিভার্সিটির গবেষক ভ্যালেরিও পেলুকো। তিনি এই গবেষণায় দেখিয়েছেন যে পারিবারিক বন্ধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটি এমন এক ধরনের জটিল এবং হাইব্রিড কৌশল তৈরি করে যা প্রথাগত বিনিয়োগকারীদের হিসাব নিকাশের একেবারেই বাইরে। এই চমৎকার গবেষণাপত্রটির একদম গভীরে যাওয়ার আগে যারা নিয়মিত আমাদের এই আলোচনাগুলোর সঙ্গী হন তাদের জন্য অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক আর অন্তরঙ্গ একটা খবর শেয়ার করে নেওয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমাদের নতুন রুটিনের ব্যাপারটা একদম। মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আয়োজনের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং সোমবার মানে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আমাদের এই আলোচনাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। রাইট। রবিবারের আয়োজনে আমরা সাধারণত ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা কালজয়ী কোনো বইয়ের পর্যালোচনা করে থাকি, আর সোমবারের আয়োজনে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের অনুগত সাবস্ক্রাইবাররা যেভাবে আমাদের এই বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী উদ্যোগকে সমর্থন দিয়ে আসছেন তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই পরিবর্তনের পেছনে তো খুব জরুরি একটা কারণও আছে, তাই না? হ্যাঁ, কারণটা অত্যন্ত সময় উপযোগী। আমরা জানি বর্তমানে এআই সহায়তায় তৈরি পডকাস্ট বা কাজগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহৃত হয়। এই বিপুল পরিমাণ পানির ব্যবহার আমাদের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ুর ওপর একটা বড় ধরনের চাপ ফেলে দিচ্ছে, যেটা আসলে উপেক্ষা করার মতো নয়। একদমই না। তাই আমাদের এই আলোচনার গুণগত মান ও গভীরতা এতটুকু না কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখার অংশ হিসেবেই আমরা আমাদের এই সাপ্তাহিক রিলিজের সংখ্যা সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা প্রকৃতির প্রতি আমাদের একটা ছোট্ট দায়িত্ব পালন। খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ। তবে আমাদের যে বিশেষ ঐতিহ্যটা আছে, হ্যাঁ, শুরু থেকে চলে আসা আমাদের বার্ষিক ঐতিহ্যটা কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকছে। প্রতি বছর অক্টোবরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন নোবেল বিজয়ী কাজগুলো নিয়ে আমাদের যে বিশেষ ধারাবাহিক আলোচনা সম্প্রচারিত হয় তা যথারীতি চলবে। আর একটা ছোট্ট তথ্য, আমাদের এখন একটা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট রয়েছে যার লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। জলবায়ু এবং প্রকৃতির প্রতি এই সচেতনতা বর্তমান সময়ে সত্যিই খুব জরুরি। আর যারা শুনছেন তারা আমাদের এই নিয়মিত আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকুন বা না থাকুন, সবার কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে এই গবেষণাপত্রটি অন্তত একবার পড়ে দেখার। লিঙ্কটি শো নোটসে দেয়া থাকবে, কারণ গবেষণার জগতে যিনি একেবারেই নতুন, মানে যিনি সবে নিজের কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, তার জন্য এই পেপারটা ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। খুব সহজে যদি একটু প্রেক্ষাপটটা বলি, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা ভিসি প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাজ কি তা তো আমরা কম বেশি সবাই জানি। নতুন স্টার্টআপগুলোকে টাকা দেওয়া। ঠিক। তারা মূলত নতুন স্টার্টআপ বা উদ্যোক্তাদের, যাদের আইডিয়া আছে কিন্তু টাকা নেই, তাদের প্রাথমিক মূলধন দিয়ে থাকে। এই গবেষণায় মূলত দেখানো হয়েছে যখন কোনো ভিসি ফান্ডের পরিচালনা পর্ষদে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে একটা পরিবারের সদস্যরা যুক্ত থাকেন, যাদেরকে গবেষক ভ্যালেরিও পেলুকো ফ্যামিলি ভিসি বলছেন, তখন তাদের বিনিয়োগের ধরনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। অদ্ভুত পরিবর্তন বলতে? মানে তারা মূলত নিজেদের শহর বা স্থানীয় এলাকার স্টার্টআপগুলোতে বিনিয়োগ করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। আর শুধু তাই নয়, স্থানীয় অন্য বিনিয়োগকারীদের সাথে জোট বাঁধতে বা সিন্ডিকেট তৈরি করতে ভালোবাসেন। এর পেছনে যেমন অত্যন্ত ধূর্ত এবং যৌক্তিক ব্যবসায়িক কারণ রয়েছে, যেমন এলাকার নারী নক্ষত্র জানা, রাইট, তেমনি রয়েছে এক ধরনের গভীর আবেগের টান, যাকে একাডেমিক ভাষায় বলা যায় হোম বায়াস। ঠিক এখানে আমার মনে একটা চমৎকার উপমার কথা আসছে। ধরা যাক পাড়ার মোড়ের একটা অনেক পুরনো পারিবারিক বেকারি। বলুন। ওই বেকারির মালিকেরা কেবল স্থানীয় মানুষদেরই চেনে, তাদের পছন্দ অপছন্দ বোঝে, কে বেশি মিষ্টি খায় আর কে কম, সব তাদের নখদর্পণে।
এবং তারা মূলত ওই স্থানীয় মানুষদের জন্যই কেক বানায়। তাদের সাথে এলাকার মানুষের একটা আবেগের সম্পর্ক থাকে। ঠিক। আর অন্যদিকে রয়েছে একটা বহুজাতিক চেন শপ, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা সর্বোচ্চ করা, সেটা যে এলাকাতেই হোক না কেন। উপমা হিসাবে বেকারির বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হলো। ভেঞ্চার ক্যাপিটালের বেলায় এসে আমার একটা বড় খটকা লাগছে এখানে। কি রকম খটকা? এই ফ্যামিলি ভিসিগুলো তো আর নিজেদের জমানো পকেটের টাকা খরচ করে না, তাই না? তারা তো লিমিটেড পার্টনার বা এলপিদের টাকা খাটায়। মানে বাইরের বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের টাকা। হ্যাঁ, যেমন ধরুন পেনশনের টাকা বা বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডাওমেন্ট ফান্ডের টাকা। তাহলে তারা কিভাবে ওই পারিবারিক আবেগ বা এলাকার প্রতি ভালোবাসার সাথে বাইরের এলপিদের দেয়া 10 বছর মেয়াদি ফান্ডের কড়া নিয়মকানুন আর মুনাফা দেওয়ার প্রচণ্ড চাপার ব্যালেন্স করে? মানে এলপিরা তো আর দাতব্য সংস্থা চালাচ্ছে না যে পরিবারের আবেগের মূল্য দেবে। একদম পয়েন্টে হিট করেছেন। এটাই আসলে এই গবেষণার সবচেয়ে তাত্ত্বিক আর আকর্ষণীয় জায়গা। প্যালেকো ঠিক এই প্যারাডক্সটাকেই ব্যবচ্ছেদ করেছেন। এই ভারসাম্যটা বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে হবে ফ্যামিলি ভিসি আসলে কি, আর এটি অন্যান্য পারিবারিক আর্থিক কাঠামোগুলো থেকে ঠিক কোন জায়গায় আলাদা। আচ্ছা, তাত্ত্বিকভাবে দেখলে বিনিয়োগের দুনিয়ায় পরিবারের যুক্ত থাকার মূলত 3টে কাঠামো আছে। প্রথমটি হলো ফ্যামিলি অফিস। এরা মূলত কোনো ধনী পরিবারের নিজেদের উদ্বৃত্ত সম্পদ রক্ষা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। মানে পুরোটাই নিজেদের টাকা? হ্যাঁ, পুরোটাই পরিবারের নিজস্ব টাকা, তাই বাইরের কারো কাছে জবাবদিহিতার বালাই নেই। দ্বিতীয়টি হলো সিভিসি বা কর্পোরেট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, যা বড় কোনো পারিবারিক ব্যবসার একটি শাখা। সিভিসির বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা দরকার। মানে ধরা যাক ওয়ালটনের মতো কোনো বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফ্রিজ বা এসি বানায়, তারা যদি এমন কোনো স্টার্টআপে বিনিয়োগ করে যারা নতুন ধরনের কম্প্রেসার তৈরি করছে, উদ্দেশ্য হলো নিজেদের মূল ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করা, এটাকে কি সিভিসি বলা যায়? একদম নিখুঁত উদাহরণ। ওয়ালটন বা ওই ধরনের বড় প্রতিষ্ঠান যখন নিজেদের কৌশলগত সুবিধার জন্য বা সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখার জন্য বিনিয়োগ করে, সেটাই সিভিসি। কিন্তু ফ্যামিলি ভিসি এই দুটোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রাণী। তার মানে ফ্যামিলি ভিসি অন্যান্য 10টা সাধারণ সিলিকন ভ্যালি ভিসি ফান্ডের মতোই এলপিদের কাছ থেকে, মানে বাইরের দুনিয়া থেকে টাকা তোলে, শুধু পরিচালকগুলো একই পরিবারের। ঠিক তাই। ফ্যামিলি ভিসিগুলো বাইরের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকেই মিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করে, আর তাদের কাছে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে, সাধারণত 10 বছরের মধ্যে বড় অঙ্কের মুনাফা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকে। আচ্ছা, কিন্তু পার্থক্য হলো এই ফান্ডের যারা জেনারেল পার্টনার বা পরিচালক, যারা সিদ্ধান্ত নেন কোন স্টার্টআপে টাকা দেওয়া হবে, তারা একই পরিবারের সদস্য, যেমন স্বামী স্ত্রী বা বাবা মেয়ে। গবেষক ভ্যালেরিও পেলুক্কো একে বলছেন একটা হাইব্রিড বা মিশ্র সংগঠন। এখানে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের যুক্তি একই সাথে একই টেবিলে কাজ করে। মানে দুটো আলাদা মাইন্ডসেট। হ্যাঁ, একদিকে আছে ফাইন্যান্সিয়াল লজিক বা বিনিয়োগকারীদের যুক্তি, যেখানে এলপিদের প্রতি মুনাফা দেওয়ার প্রচণ্ড প্রাতিষ্ঠানিক চাপ থাকে। অন্যদিকে আছে পারিবারিক লজিক, যেখানে কাজ করে পরিবারের নিজস্ব আর্থসামাজিক ও আবেগীয় সম্পদ, বা যাকে সমাজবিজ্ঞানে বলা হয় সোশিও ইমোশনাল ওয়েলথ। এই আর্থসামাজিক ও আবেগীয় সম্পদ ধারণাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। এর মানে কি? এই যে পরিবারটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে চায়, সমাজে নিজেদের সম্মান বা প্রভাব ধরে রাখতে চায়। একেবারে তাই। ধরুন একটা পরিবার 3 প্রজন্ম ধরে একটা নির্দিষ্ট শহরে প্রভাবশালী। তারা চায় না ওই শহরের কোনো সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ সির্ফ টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যাক, কারণ তাতে তো শহরেরই ক্ষতি। হ্যাঁ, আর ওই স্টার্টআপ যদি সফল হয় তবে এলাকার কর্মসংস্থান বাড়বে, আর সবাই জানবে যে এই সাফল্যের পেছনে ওই পরিবারের অবদান আছে। এই যে সামাজিক প্রতিপত্তি, এটাই তাদের সোশিও ইমোশনাল ওয়েলথ। এখন ভাবুন, এই দুই বিপরীতমুখী চাপের মধ্যে ফ্যামিলি ভিসিগুলোকে কিভাবে প্রতিনিয়ত ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। একদিকে এলপিরা বলছে আমাকে টাকা দাও, অন্যদিকে পরিবার বলছে এলাকার সম্মান বাঁচাও। রাইট, কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ফ্যামিলি ভিসিগুলো যে শুধু নিজেদের এলাকার স্টার্টআপে বিনিয়োগ করছে, এর পেছনে আসল মেকানিজমটা কি? এটা কি শুধুই পাড়াতো ধাই বেরাদর বা প্রতিবেশীদের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা, নাকি এর পেছনে কোনো গভীর ব্যবসায়িক কৌশল লুকিয়ে আছে যা নিউ ইয়র্ক বা লন্ডনে বসে থাকা বাইরের বিনিয়োগকারীরা দেখতে পায় না? গবেষণাপত্রটির অত্যন্ত সূক্ষ্ম ডেটা এবং বিশ্লেষণ বলছে
এর পেছনে আসলে দুটো মেকানিজমই খুব শক্তিশালীভাবে কাজ করে। একটি হলো যৌক্তিক কারণ বা র্যাশনাল রেসপন্স, আর অন্যটি হলো অযৌক্তিক কারণ বা নন র্যাশনাল রেসপন্স। যৌক্তিক কারণটা কি? যৌক্তিক মেকানিজমটা খুব পরিষ্কার, যাকে বলা যায় ইনফরমেশন অ্যাসিমেট্রি বা তথ্যের অসমতা দূর করা। যেহেতু ফ্যামিলি ভিসিগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে আসছে, সেখানকার স্থানীয় স্কুল, কলেজ বা ক্লাবের সাথে তারা যুক্ত, তাই ওই এলাকায় তাদের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। এই লোকাল এমবেডেডনেস বা স্থানীয় সম্পৃক্ততার কারণে তারা খুব সহজেই স্থানীয় স্টার্টআপগুলোর একেবারে ভেতরের খবরাখবর পেয়ে যায়। অর্থাৎ তারা জানতে পারে কোন উদ্যোক্তা আসলে রাত জেগে কাজ করছে, কার সততা কেমন বা কার টিমের মধ্যে ঝামেলা চলছে। এই তথ্যগুলো তারা কফি শপে বা সামাজিক আড্ডায় এমনভাবে জানতে পারে যা দূরের কোনো শহরের বিনিয়োগকারীর পক্ষে স্প্রেডশিট দেখে জানা প্রায় অসম্ভব। এটাকে তো একটা বিশাল তথ্যগত সুবিধা বলা যায়। ঠিক ধরেছেন। তারা এমন সব হিরে বা দারুণ সব ডিল খুঁজে পায় যা হয়তো প্রথাগত বিনিয়োগকারীদের রাডারের নিচ দিয়ে চলে যেত। আর দ্বিতীয় মেকানিজমটি হলো সেই অব্যক্তিক কারণ বা হোম বাইজ। পরিবারের একটা সহজাত তাড়না থাকে নিজেদের এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। আচ্ছা, গবেষক যখন ইউরোপ এবং আমেরিকার বিশাল ডেটাসেট বিশ্লেষণ করলেন, তখন রীতিমতো অবাক করা কিছু পরিসংখ্যান বেরিয়ে এলো। দেখা গেল একটা সাধারণ হোম বেসড নন ফ্যামিলি ভিসি, অর্থাৎ যারা পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত এবং একই শহরে অবস্থিত, তাদের তুলনায় ফ্যামিলি ভিসিগুলো স্থানীয় স্টার্টআপে বিনিয়োগ করতে 24% বেশি আগ্রহী। 24%? এটা তো বিশাল একটা পার্থক্য। তার মানে শুধু একই এলাকার থাকলেই হয় না, পরিবারের সদস্যরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা সেটাই 24% ফারাক গড়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, চমক আরও আছে। তারা একা বিনিয়োগ করে ক্ষান্ত হয় না, তারা স্থানীয় অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সাথে সিন্ডিকেট বা জোট বাঁধতে 32% বেশি আগ্রহী। ও আচ্ছা। কারণ হলো সিন্ডিকেট করলে একদিকে যেমন নিজের ফান্ডের ঝুঁকি কমে যায়, তেমনি স্থানীয় অন্যান্য প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে ওই এলাকায় তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও বাড়ায়। পরিসংখ্যানগুলো আসলেও চোখ কপালে তোলার মতো। কিন্তু এখানে একটা জিনিস খুব কৌতূহল জাগাচ্ছে। ওই যে আপনি আর্থসামাজিক ও আবেগীয় সম্পদের কথা বললেন, এলাকার মানুষের কাছে সম্মান রক্ষার যে বিষয়টা, আমি যদি একটা কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা ভাবি। বলুন। কোনো ভিসি ফান্ডের নামে যদি সরাসরি ওই পরিবারের নাম যুক্ত থাকে, তাহলে কি এই স্থানীয়তার প্রতি ঝোঁক আরও বেড়ে যায়? মানে ফান্ডের নাম যদি হয় চৌধুরী ভেঞ্চার্স বা রহমান ক্যাপিটাল, কারণ তখন তো স্টার্টআপটা ফেল করলে সরাসরি চৌধুরী বা রহমানদের নামের ওপর দাগ লাগবে, তাই না? দুর্দান্ত একটা পয়েন্ট ধরেছেন। এই বিষয়টা গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে, যাকে একাডেমিক ভাষায় বলা হচ্ছে এপনিমিং বা নামকরণের প্রভাব। পেলুকো দেখা খেয়েছেন যে যখন কোনো ফ্যামিলি ভিসি ফান্ডের নাম ওই পরিবারের নামে রাখা হয়, তখন সেটা আর শুধু একটা 10-20 জনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে না, সেটা পরিবারের পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়। একেবারে সেটা ওই পরিবারের ঐতিহ্যের সমার্থক হয়ে বেড়ায়। তখন স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বা সম্মান রক্ষার চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। যদি তারা স্থানীয় কোনো দারুণ স্টার্টআপে বিনিয়োগ না করে এবং সেই স্টার্টআপটা অন্য শহরের কারো ফান্ডিং নিয়ে সফল হয়, তবে তো ক্লাবে গিয়ে রহমান বা চৌধুরী সাহেবদের মুখ দেখানো দায় হয়ে যাবে। ঠিক। গবেষণার ডেটা দেখাচ্ছে, যদি ভিসি ফান্ডটি পরিবারের নামে হয় বা এপোনিমাস হয়, তবে তাদের স্থানীয় স্টার্টআপে বিনিয়োগের এই প্রবণতা সাধারণ ফ্যামিলি ভিসির তুলনায় 1 লাফে 63% বেড়ে যায়। 63%? এটা তো সাধারণ কোনো বৃদ্ধি নয়, এটা রীতিমতো ফিন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজির একটা বিশাল প্যারাডাইম শিফট, যা পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পরিবারের ইগোর বা পরিচয়ের দ্বারা। কিন্তু একটু দাঁড়ান, এখানে আমার একটা শক্ত পাল্টা যুক্তি আছে। কি সেটা? আপনি বলছেন তারা নাম রক্ষার জন্য বা আবেগের বশে ক্রমাগত স্থানীয় স্টার্টআপগুলোতে টাকা ঢালছে, কিন্তু এলপিরা তো আর বোকা নয়। তারা তো 10 বা 20% রিটার্নের আশায় $1 মিলিয়ন দিয়েছে। যদি আবেগের বশে এই ফ্যামিলি ভিসিগুলো স্থানীয় দুর্বল স্টার্টআপে টাকা ঢেলে লোকসানের মুখে পড়ে, তখন কি হবে? বাইরের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কি তখন রেগেমেগে তাদের চাকরি খেয়ে নেবে না? ফ্যামিলি ভিসি কি শুধু ইগো আর আবেগের দোহাই দিয়ে যুগের পর যুগ পার পেয়ে যাবে?
ঠিক এই জায়গাটাতে পেলুকো পুরো ইন্ডাস্ট্রির চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে ফ্যামিলি ভিসিগুলো মোটেও বোকা নয় এবং তারা অন্ধ আবেগেও পরিচালিত হয় না। আচ্ছা, তারা অত্যন্ত চালাক একটা হাইব্রিড সংগঠন। তারা খুব ভালো করেই জানে কখন আবেগকে প্রাধান্য দিতে হবে আর কখন ওয়াল স্ট্রিটের নির্দয় পেশাদারদের মতো আচরণ করতে হবে। এই যে তাদের হোম বায়াস বা স্থানীয় স্টার্টআপে বিনিয়োগের প্রবণতা, এটা আসলে একটা ডাইনামিক বা পরিবর্তনশীল বিষয় যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পারফরম্যান্সের চাপের উপর। পারফরম্যান্সের চাপ। হ্যাঁ, গবেষণায় এই চাপের দুটো অবস্থার মেকানিজম খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো মার্কেট হিট বা বাজারের চাঙা অবস্থা। মার্কেট হিট বলতে কি ওই সময়টার কথা বোঝানো হচ্ছে যখন ম্যাক্রো ইকোনমিক অবস্থা খুব ভালো থাকে, সুদের হার কম থাকে আর বাজারে প্রচুর টাকা উঠতে থাকে? খুব ভালো থাকে তখন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বা এলপিদের হাতে প্রচুর অলস টাকা থাকে, যা তাদের কোথাও না কোথাও বিনিয়োগ করতেই হবে। এই সময়টাতে ভিসি ফান্ডগুলোর জন্য বাজার থেকে টাকা জোগাড় করা খুব সহজ হয়ে যায়। মানে তখন এলপিরাই উল্টো ভিসিদের পেছনে ভরে? হ্যাঁ, পেলুকো বলছেন এটাকে বলা হয় লো প্রেশার বা কম চাপের সময়। যেহেতু ফান্ডিং পাওয়া নিয়ে বা টিকে থাকা নিয়ে ফ্যামিলি ভিসিদের কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না, তাই এই কম চাপের সময় তারা তাদের ফিনান্সিয়াল লজিককে একটু পাশে সরিয়ে রেখে পারিবারিক লজিক বা সোশিও ইমোশনাল ওয়েলথকে প্রাধান্য দেওয়ার বিলাসিতা দেখাতে পারে। ও আচ্ছা। ডেটা বলছে ঠিক এই মার্কেট হিটের সময়েই তারা স্থানীয় বিনিয়োগ জাদুকরীভাবে বাড়িয়ে দেয়। তার মানে যখন বাজারে টাকা সস্তা, পকেট যখন গরম থাকে, তখন তারা এলাকার প্রতি উদারতা দেখায়, কারণ এলপিরা তখন খুব একটা কড়াকড়ি করে না। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠটা কেমন? কখন তারা এই উদারতা ভুলে যায়? মুদ্রার উল্টো পিঠটা দেখা যায় যখন তাদের পরবর্তী তহবিল বা ফলো অন ফান্ড সংগ্রহের সময় আসে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের তো একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। ধরুন ফান্ড 1 শেষ হওয়ার আগে তাদেরকে বাজারে গিয়ে এলপিদের কাছে প্রমাণ করতে হয় যে তারা কতটা সফল, যাতে এলপিরা ফান্ড 2 এর জন্য টাকা দেয়। রাইট। যদি এমন হয় যে কোনো ফ্যামিলি ভিসি এখনও তাদের ফলো অন ফান্ড সংগ্রহ করতে পারেনি, তখন শুরু হয় তাদের টিকে থাকার আসল লড়াই। এই প্রবল চাপের মুখে যখন তাদের অস্তিত্ব সংকটে, তখন তারা ওই পারিবারিক আবেগ, ইগো, হোম বায়াস সবকিছু সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখে। তার মানে এই প্রবল চাপের মুখে তারা সেই পাড়ার দরদি বড় ভাই থেকে একেবারে কর্পোরেট রূপ ধারণ করে। একদম তাই। ফলো অন ফান্ড তোলার এই প্রবল চাপের মুখে তারা পুরোপুরি যৌক্তিক ও কঠোর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তারা আর শুধু নিজের শহর বা এলাকার স্টার্টআপ খোঁজে না, বরং দেশের বা বিদেশে যে প্রান্তে সবচেয়ে ভালো রিটার্ন আসবে সেখানেই বিনিয়োগ করে। এলপিদের বোঝাতে হয় যে তারা কতটা প্রফেশনাল। হ্যাঁ, কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, একবার যদি তারা সফলভাবে ফলো অন ফান্ড সংগ্রহ করে ফেলে, এলপিদের টাকা একবার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়, তখন তাদের ওপর থেকে এই বাঁচা মরার চাপটা নিমেষে নেমে যায়। আর চাপ কমে গেলেই তারা আবারও তাদের সেই পারিবারিক লজিক বা স্থানীয় বিনিয়োগের পুরনো স্বভাবে ফিরে আসে। এটা তো রীতিমতো একটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। তার মানে তারা আসলে গিরগিটির মতো রং বদলাচ্ছে পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে। তাও বলতে পারেন। যখন ফান্ডিং তোলার চাপ থাকে, তখন তারা ওয়াল স্ট্রিটের সবচেয়ে নির্দয় ব্যাংকারের মতো আচরণ করে। আর যখন পকেটে টাকা থাকে, তখন তারা আবারও স্থানীয় ইকোসিস্টেমের রক্ষাকর্তা হয়ে যায়। তাহলে এই যে এত বিশাল একটা মেকানিজম আমরা এতক্ষণ ধরে বুঝলাম, এই পুরো গবেষণা থেকে একাডেমিক গবেষক এবং ইন্ডাস্ট্রির পেশাজীবীদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল টেকঅ্যাওয়েজগুলো কী দাঁড়াচ্ছে? ধরা যাক কোনো স্টার্টআপ ফাউন্ডার বা বিদেশি বিনিয়োগকারী এই তথ্যগুলোকে বাস্তবে কিভাবে কাজে লাগাবেন। একাডেমিক গবেষকদের জন্য এটি একটা বড় ধরনের প্যারাডাইম শিফট, কারণ এটি ভিসি ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পূর্ণ নতুন একটি হাইব্রিড সংগঠনের কাঠামোর পরিচয় করিয়েছে। আমরা এতদিন পড়ে এসেছি যে পারিবারিক ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষ ঝুঁকি নিতে ভয় পায়, কারণ সেখানে নিজেদের টাকা আটকে থাকে। কিন্তু এই গবেষণা সেই পুরনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে, ফ্যামিলি ভিসিতে টাকাটা পরিবারের নয়, বরং বাইরের এলপিদের। তারপরও তারা অদ্ভুতভাবে পারিবারিক আচরণ করছে। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে বড় চমক। আর প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে উদ্যোক্তাদের জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকরী একটা গাইডলাইন। ধরা যাক কোনো স্থানীয় স্টার্টআপ ফান্ডিং খুঁজছে, তাদের উচিত আশেপাশের ফ্যামিলি ভিসিগুলোর দিকে নজর রাখা এবং ঠিক সেই সময় পিচ করা যখন বাজার বেশ চাঙ্গা থাকে বা মার্কেট হিট থাকে, বা যখন ফান্ডিংয়ের চাপ থাকে না।
রাইট। অথবা যদি ফাউন্ডার খবর পান যে ওই ফ্যামিলি ভিসিটি সদ্যই একটা নতুন ফলো অন ফান্ড ক্লোজ করেছে, তার মানে তাদের এখন পারফরমেন্সের চাপ সবচেয়ে কম। তারা এখন আবেগের বশে বা স্থানীয় উন্নয়নের খাতিরে বিনিয়োগ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। দারুণ একটা টিপস। আর বিদেশি ভিসিদের ক্ষেত্রে? আর যদি কোনো বিদেশি ভিসি নতুন কোনো দেশে বা শহরে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাদের একা না গিয়ে ওই এলাকার ফ্যামিলি ভিসিগুলোর সাথে পার্টনারশিপ করা উচিত। কারণ ওই ফ্যামিলি ভিসিগুলোর কাছে এলাকার যে গভীর লোকাল এমবেডেডনেস বা নেটওয়ার্ক আছে, তা বিলিয়ন ডলার খরচ করেও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা রাতারাতি জোগাড় করতে পারবে না। সত্যি এই ইনসাইটগুলো ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল এবং চোখের পর্দা সরিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু আমার মনে হয় পেলুকোর এই গবেষণা এখানেই শেষ নয়। এটা বরং ভবিষ্যতের জন্য আরও অনেকগুলো দরজা খুলে দিচ্ছে। যেমন ধরুন উন্নয়নশীল দেশগুলোর কথা, যেসব দেশে হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো ততটা শক্তিশালী নয়, আইনের শাসন হয়তো পাশ্চাত্যের মতো শক্ত নয়, সেখানে কি এই ফ্যামিলি ভিসিগুলো আরও বেশি করে স্থানীয় রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে? এটা খুব চিন্তার একটা বিষয়। সেখানে কি হোম বায়াসটা আরও ভয়ঙ্কর বা মনোপলি রূপ নেবে? এটা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য চমৎকার এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা দিক নির্দেশ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে নেটওয়ার্ক, পরিচয় বা পারিবারিক ঐতিহ্যের মূল্য প্রাতিষ্ঠানিক ডেটার চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে ফ্যামিলি ভিসিগুলো হয়তো তাদের স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে বাজারের একচেটিয়া সুবিধা নিতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আরেকটি খুব ইন্টারেস্টিং গবেষণার জায়গা হতে পারে ফান্ডের ভেতরের ডাইনামিক্স বা ক্ষমতার লড়াই। একটা ফ্যামিলি ভিসি ফান্ডের বোর্ডে তো শুধু পরিবারের সদস্যরাই থাকেন না, বাইরের প্রফেশনাল পার্টনাররাও কাজ করেন। রাইট, বাইরের লোকও থাকে। তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার টেবিলে যখন স্থানীয় কোনো স্টার্টআপকে ফান্ড দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তখন পরিবারের সদস্য এবং পরিবারের বাইরের পেশাদার সদস্যদের মধ্যে কি কোনো নীরব যুদ্ধ তৈরি হয়? কার যুক্তি শেষ পর্যন্ত জেতে? এটা নিয়ে ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে খুব চমৎকার কাজ হতে পারে। অসাধারণ কিছু ভাবনার জায়গা তৈরি হলো। আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা। এই পুরো মেকানিজমটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় একটা খুব অদ্ভুত এবং গভীর প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কি সেটা? আমরা আধুনিক ফাইন্যান্স বা অর্থনীতিতে পারিবারিক ব্যবসাগুলোর এই স্থানীয় বিনিয়োগের ঝোঁক, ইগো বা এলাকার প্রতি টানকে প্রায় অবৈক্তিক, আবেগপ্রবণ বা হোম বায়াস বলে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে উড়িয়ে দিই। আমরা মনে করি তারা পর্যাপ্ত প্রফেশনাল নয়। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, একদম শুরুতে বলা মিরিয়াম রিভেরা আর ক্লিন্ট কোরভারের গল্পটার কথা। আউটকাম সফটওয়্যারের গল্পটা। হ্যাঁ, 1997 সালে তারা যখন আউটকাম সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন ভিসি ফার্মগুলো তাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটাকে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বা অবৈক্তিক ভেবেছিল। কিন্তু এক দশক পর যখন তারা উলু ভেঞ্চার্স করলেন, তখন ওই একই পারিবারিক বন্ধন, বিশ্বাস আর বোঝাপড়াই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হলো, যা তাদের $208 মিলিয়ন ফান্ড পর্যন্ত নিয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক ওই পারিবারিক বন্ধন আর একে অপরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসটাই তো তাদের সিলিকন ভ্যালির মতো রূঢ় জায়গায় এতটা সফল করেছে। তাহলে আজকের এই পুরো আলোচনার নির্যাস থেকে আমার যে প্রশ্নটা জাগছে তা হলো, পারিবারিক ব্যবসাগুলোর যে সিদ্ধান্তগুলোকে আমরা এক্সেল শিটের হিসেবে বা প্রথাগত ফাইন্যান্সের চোখে অবৈক্তিক বা আবেগপ্রবণ বলে মনে করি, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখার যে তীব্র তাগিদ তারা অনুভব করে, তা কি আসলেই অবৈক্তিক? খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট। নাকি এটা আসলে দীর্ঘমেয়াদে প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকার এমন কোনো নিখুঁত এবং উচ্চমার্গীয় কৌশল, যা পরিমাপ করার মতো আধুনিক বা গাণিতিক সূচক ফাইন্যান্সের জগতেই এখনও তৈরি হয়নি? হয়তো এই আবেগ আর লোকাল এমবেডেডনেসটাই তাদের সবচেয়ে বড় যৌক্তিক অস্ত্র, যা আমাদের চেনার ফর্মুলার একেবারে বাইরে। খুব গভীর এবং দর্শনমূলক একটা চিন্তার খোরাক। আসলেই অর্থনীতিতে যা কিছু আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করতে পারি না, তাকেই হয়তো আমরা খুব সহজে এবং ভুল করে অবৈক্তিক বলে থাকি। পেলুকোর এই গবেষণা অন্তত আমাদের সেই প্রচলিত অহংকারকে একটু হলেও নাড়িয়ে দিয়েছে। এই নতুন চিন্তার বীজটা বুনে দিয়েই আজকে আমরা আমাদের এই বিশ্লেষণ শেষ করব। এতক্ষণ ধরে এই জটিল কিন্তু ভীষণ আকর্ষণীয় আলোচনার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আগামী আলোচনায় নতুন কোনো ভাবনার খোরাক নিয়ে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है।
मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। साल 1997 की बात है। सिलिकॉन वैली में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बूम बस शुरू ही हो रहा था। हर तरफ एक अजीब सी नई ऊर्जा थी। ऐसे ही माहौल में मैरियम रिवेरा और क्लिंट कोरवर नाम के एक नवविवाहित जोड़े ने एक बड़ा सपना देखा। एक अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना। बिल्कुल। उन्होंने आउटकम सॉफ्टवेयर नाम की अपनी एक नई कंपनी शुरू की और हर नए और उभरते हुए स्टार्टअप की तरह उन्हें भी अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए बाहरी निवेश की जरूरत थी। जाहिर है, बिना फंडिंग के तो बात आगे बढ़ती नहीं है। सही कहा। तो वे पूरी तैयारी और उत्साह के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट्स यानी इन्वेस्टर्स के पास गए। उनका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत था, आइडिया में भी काफी दम था, लेकिन पता है उन्हें क्या जवाब मिला? शायद वही जो अक्सर विवाहित जोड़ों को मिलता है। हाँ, इन्वेस्टर्स ने साफ शब्दों में पैसे देने से मना कर दिया और कारण उनका प्रोडक्ट या मार्केट नहीं था, बल्कि कारण था उनका पति पत्नी होना। बिल्कुल। वेंचर कैपिटल की दुनिया का ये एक बहुत ही कड़वा नजरिया रहा है। इन्वेस्टर्स का तर्क होता है कि एक विवाहित जोड़े पर दांव लगाना बहुत बड़ा जोखिम है। क्योंकि बिजनेस की उठापटक और पारिवारिक रिश्तों का तनाव जब आपस में टकराते हैं तो कंपनियां डूब जाती हैं, है ना? एकदम सही। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पारिवारिक डायनामिक्स के बीच अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। वे रिश्तों और पेशेवर फैसलों के बीच एक बहुत मोटी दीवार देखना पसंद करते हैं। और इसी वजह से फंडिंग के अभाव में वो होनहार कंपनी आखिरकार बंद हो गई। लेकिन मिरियम और क्लिंट की कहानी उस असफलता पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। लगभग 11 साल का लंबा वक्त बीता। दुनिया 2008 के भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। ऐसे मुश्किल समय में जब बड़े बड़े निवेशक पीछे हट रहे थे, इस जोड़े ने एक बार फिर साथ मिलकर मैदान में उतरने का फैसला किया। और इस बार कहानी में एक नया मोड़ था। बिल्कुल। ULU वेंचर्स कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था। इस परिवार ने एक के बाद एक 4 अलग अलग फंड सफलतापूर्वक जुटाए। मतलब शुरुआत $3.5 मिलियन के एक छोटे फंड से हुई और देखते ही देखते उनका चौथा फंड $208 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया। अरे वाह। और इस पूरी सफलता के पीछे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ULU वेंचर्स कोई पारंपरिक फैमिली बिजनेस नहीं है। मतलब वे कोई सॉफ्टवेयर या कपड़े नहीं बना रहे हैं। ये एक शुद्ध फैमिली VC है। फैमिली वेंचर कैपिटल फंड। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो बाहरी निवेशकों का पैसा प्रबंधित करता है, लेकिन उसका नियंत्रण एक परिवार के डाइनिंग टेबल से होता है। और हमारी आज की इस बेहद आत्मीय और सुकून भरी चर्चा का केंद्र बिंदु भी यही है। हम अक्सर स्टार्टअप्स, फंडिंग और सिलिकॉन वैली की दुनिया को बहुत ही मशीनी और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न के चश्मे से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस शोध पत्र पे बात करने वाले हैं वो इस पूरी सोच को चुनौती देता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि ये कोई साधारण लेख नहीं है। जी, ये प्रतिष्ठित स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, जहां केवल सबसे कठोर और प्रमाणित शोध ही जगह बना पाते हैं। बिल्कुल। और इस शानदार शोध पत्र को आकार दिया है इटली के रोम स्थित लुईस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वलेरियो पेलुको ने। तो इस शानदार रिसर्च की परतों को खोलने से पहले हमारे सुनने वालों के साथ कुछ बहुत ही अहम और दिल के करीब की बातें साझा करना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हमारे श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को जो अपनापन और लगातार समर्थन दिया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और इसी जुड़ाव को और गहरा करने के लिए मार्च 2026 से हमने अपने प्रसारण के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव किया है। जी। अब हमारी ये ज्ञानवर्धक चर्चा हर हफ्ते रविवार और सोमवार को प्रसारित होगी। हाँ, रविवार को हम उन क्लासिक पेपर्स या किताबों पर बात करेंगे जिन्होंने दुनिया का नजरिया बदला है। और सोमवार की कड़ी पूरी तरह से टॉप टियर पेयर रिव्यू जर्नल्स में छपने वाले नए शोध पत्रों पर केंद्रित होगी। और इस नए शेड्यूल के पीछे सिर्फ कार्यक्रम का विस्तार ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैश्विक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। आज के दौर में AI आधारित तकनीकें बहुत हावी हैं। हमारे इस कार्यक्रम के बैक एंड रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग में भी AI का भारी इस्तेमाल होता है। लेकिन AI मॉडल्स को चलाने वाले जो विशाल डेटा सेंटर्स हैं, उनके सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में ताज़े पानी की खपत होती है। हाँ,
जो कि प्रकृति और जलवायु पर एक बहुत बड़ा संकट बन रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। इसीलिए अपने कार्यक्रम की वीकली रिलीज को सीमित रखना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी एक छोटी सी पहल है। प्रकृति को कुछ वापस लौटाने का ये हमारा अपना तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करने से हमारी चर्चाओं की गहराई और गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और हम ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार सप्ताह को कवर करने की हमारी जो पुरानी वार्षिक परंपरा है वो बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। हाँ, उन दिनों हर रोज नोबेल जीतने वाले काम पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसा शुरुआत से होता आ रहा है। एक और अच्छी खबर है श्रोताओं के लिए, अब हमारे इस कार्यक्रम की एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। जी, वहाँ से कोई भी आसानी से पुरानी चर्चाएं और रिसर्च पेपर्स प्राप्त कर सकता है। और एक विनम्र आग्रह भी है, चाहे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर इस बेहद बारीकी से तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए मूल शोध पत्र को जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में मौजूद है। एकेडमिक रिसर्च असल में बहुत मेहनत से तैयार होती है और उसे मूल रूप में पढ़ना एक अलग ही आनंद देता है। अच्छा, जो लोग एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए इस पूरे पेपर का संदर्भ बहुत ही सरल शब्दों में रखना उचित होगा। हाँ बिल्कुल, सरल शब्दों में कहें तो ये पेपर एक बिल्कुल नए तरह के संगठन की पहचान करता है जिसे फैमिली वीसी कहा गया है। ये आम वेंचर कैपिटल फंड से अलग है क्योंकि इनका नियंत्रण एक परिवार के हाथों में होता है। और शोध का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर यानी अपने ही इलाके में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये पेपर इसी उलझन को सुलझाता है कि एक परिवार द्वारा चलाए जाने वाले फंड का निवेश का तरीका दूसरे प्रोफेशनल फंड से इतना अलग क्यों है। बिल्कुल। तो इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में चलने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फैमिली वीसी चीज क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसे पुश्तैनी बिजनेस या फैमिली ऑफिस समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। देखिए, फैमिली ऑफिस आमतौर पर उन बहुत अमीर परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें अपनी पीढ़ियों की संपत्ति को सुरक्षित रखना होता है। मतलब उनका नजरिया बहुत लंबी अवधि का होता है। हाँ, और इसी तरह कंपनियों के जो कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल यानी सीवीसी होते हैं, वे किसी नए स्टार्टअप में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी अपनी मूल कंपनी को कोई फायदा मिल सके। तो इसका मतलब है कि फैमिली ऑफिस और सीवीसी दोनों ही मामलों में पैसा परिवार का अपना होता है। एकदम सही। लेकिन फैमिली वीसी का ढांचा बिल्कुल अलग है। ये किसी भी अन्य पारंपरिक वेंचर कैपिटल फंड की तरह ही काम करते हैं। अच्छा। 10+2 साल की। और जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इनमें लगने वाला करोड़ों डॉलर का फंड उस परिवार का अपना नहीं होता। मतलब वे बाहरी निवेशकों से पैसा उठाते हैं। बिल्कुल, जिन्हें लिमिटेड पार्टनर्स या एलपीज कहा जाता है। और चूंकि पैसा बाहरी लोगों का है तो उन पर एक सख्त जिम्मेदारी होती है कि वे उस पैसे पर भारी मुनाफा कमाकर वापस दें। बस इस पूरे फंड को चलाने का काम कोई सूट बूट वाली बाहरी टीम नहीं कर रही होती, बल्कि एक परिवार कर रहा होता है। अगर मैं इस पूरे ढांचे को एक आत्मीय उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है। हाँ। उस रेस्टोरेंट के किचन में जो लोग खाना बना रहे हैं, जो मेन्यू तय कर रहे हैं, वो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उस रेस्टोरेंट की इमारत खरीदने का पैसा और रोज का कच्चा माल खरीदने का पैसा बाहरी लोगों का है, जिन्हें 10 साल बाद अपना मुनाफा भी चाहिए। अरे वाह, इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण ने तो इस जटिल ढांचे को बहुत ही आसानी से समझा दिया, है ना। बिल्कुल। ढांचा पारंपरिक वीसी वाला ही है, जवाबदेही भी उतनी ही सख्त है, लेकिन फैसले लेने वाले लोग वो हैं जिनके मूल्य और संस्कार एक जैसे हैं। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, जब पैसा बाहर का है और मुनाफा कमाना ही लक्ष्य है, तो इनके निवेश करने का तरीका शहर के दूसरे प्रोफेशनल वीसी फंड से अलग क्यों हो जाता है? और इसका जवाब इस पेपर में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ दर्ज है। शोध के अनुसार फैमिली वीसी अपने हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर के सीमित दायरे में स्थित स्टार्टअप्स में निवेश करने की 24% अधिक संभावना रखते हैं। 25 किलोमीटर, ये तो शाब्दिक अर्थों में अपने पड़ोस के बच्चों पर दाव लगाने वाली बात हो गई। हाँ, और वे दूर दराज जाने के बजाय अपने ही इलाके के स्थानीय निवेशकों के साथ सिंडिकेट बनाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली या लंदन जैसे ग्लोबल मार्केट्स में यह हाइपर लोकल नजरिया क्यों पनपता है? इसके पीछे शोधकर्ता वेलेरियो पेलुको ने 2 बहुत ही गहरे कारण बताए हैं। पहला कारण पूरी तरह से तर्कसंगत यानी रैशनल, जो कि जानकारी के असंतुलन से जुड़ा है।
मतलब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। बिल्कुल। जब कोई परिवार पीढ़ियों से किसी शहर में रह रहा होता है तो उनकी वहां बहुत गहरी पकड़ होती है। उन्हें पता होता है कि यूनिवर्सिटी से निकला कौन सा युवा कमाल का काम कर रहा है। तो मतलब परिवार अपने इस गहरे सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल एक रडार की तरह कर रहे हैं जो उन्हें सबसे बेहतरीन डील्स तक पहुंचा देता है। सही कहा। लेकिन पेपर का दूसरा हिस्सा इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है, जिसे गैर तर्क संगत यानी नॉन रैशनल कहा गया है। इसे एकेडमिक भाषा में होम बायस कहते हैं। होम बायस यानी अपने इलाके से लगाव। हाँ, परिवार केवल मुनाफा कमाने वाली मशीन की तरह काम नहीं करते। उनके लिए अपनी सामाजिक साख, अपना रुतबा और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी भी मायने रखती है, जिसे सामाजिक भावनात्मक पूंजी कहा गया है। कई बार वे अपने इलाके के स्टार्टअप्स को पैसा सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि समुदाय का आर्थिक विकास हो और लोग उन्हें मददगार परिवार के रूप में याद रखें। ये बात सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगती है, लेकिन अगर हम इसे उन बाहरी निवेशकों यानी एलपीज के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? फैमिली वीसी में जो पैसा लगा है वो उनका अपना नहीं है, तो क्या महज अपने शहर से भावनात्मक लगाव होने की वजह से बाहरी लोगों का पैसा किसी ऐसे लोकल स्टार्टअप में लगा देना सही है जो शायद मुनाफे के नजरिए से सबसे बेहतरीन विकल्प ना हो? क्या ये एक तरह से अपनी फिड्यूशरी ड्यूटी से मुंह मोड़ना नहीं है? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। यह सामाजिक साख और वित्तीय जवाबदेही के बीच की एक बहुत नाजुक रस्साकशी है। परिवार खुद को दिलासा देते हैं कि उनकी स्थानीय पकड़ उस कमजोर स्टार्टअप को भी सफल बना देगी, लेकिन कागजों पर तो ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है ना? बिल्कुल रहता है। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव तब और भी कई गुना बढ़ जाता है जब इस फंड का नाम ही उस परिवार के नाम पर रखा गया हो। अच्छा जी, पेपर में इस विशेष स्थिति को एपोनिमी कहा गया है। आंकड़े बताते हैं कि जब किसी वीसी फंड का नाम परिवार के सरनेम पर होता है तो उनका स्थानीय स्टार्टअप्स में निवेश करने का झुकाव 63% तक बढ़ जाता है। 63%? जी, ये उछाल तो बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि तब परिवार की सीधी इज्जत दांव पर होती है, और जब फैसलों में परिवार की सीधी भागीदारी होती है तब भी ये लोकल फोकस बहुत ज्यादा दिखता है। अगर हम इसे रोजमर्रा के मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर हमारे परिवार के नाम की एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी होती है। बिल्कुल सटीक बात है। उस नेम प्लेट के लगते ही हम अपने आस पड़ोस की सफाई और पड़ोसियों से व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ कचरा है तो लोग ये नहीं कहते कि घर गंदा है, वो कहते हैं कि शर्मा जी या खान साहब का घर गंदा है। नाम जुड़ते ही पहचान सार्वजनिक हो जाती है। हाँ, और यही वजह है कि परिवार चाहता है कि जब वे सड़कों से गुजरें तो लोग कहें कि ये वही परिवार है जिसने हमारे शहर के युवाओं की मदद की है। ये सामाजिक पूंजी उनके लिए बहुत बड़ी होती है। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा पेंच फंसता है। अपनी नेम प्लेट चमकाने के इस भावुक खेल में वो बाहरी निवेशक कहाँ खड़े हैं जिन्हें 10 साल बाद अपना पैसा वापस चाहिए? सही बात है। बाजार का दबाव किसी की भावनाओं का लिहाज नहीं करता। तो जब मुनाफे का असली दबाव सामने आता है तो क्या एक परिवार महज अपनी भावनाओं के भरोसे टिका रह सकता है? और यहीं पर इस शोध का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। पेपर इस बात की चीरफाड़ करता है कि प्रदर्शन के दबाव यानी परफॉर्मेंस प्रेशर में ये होम बायस कैसे करवट बदलता है। शोधकर्ता ने 2 अलग-अलग स्थितियों का खाका खींचा है। पहली स्थिति है मार्केट हीट। मार्केट हीट यानी वो समय जब बाजार में बहुत तेजी होती है, चारों तरफ पैसा उड़ रहा होता है और ढेरों नए स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे ओवरहीटेड बाजार में जहां सब कुछ बहुत तेजी से भाग रहा हो, सूचनाएं बहुत भ्रमित करने वाली होती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है फैमिली वीसी क्या करते होंगे? मुझे लगता है कि ऐसे में शायद वे बाहरी दुनिया का शोर छोड़कर अपने स्थानीय निवेश और तेज कर देते होंगे। एकदम सही। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस समय उनका ये लोकल फोकस भावनाओं की वजह से नहीं होता। अच्छा, तो फिर? यहाँ उनका वो पुराना लोकल नेटवर्क एक रक्षा कवच की तरह काम आता है। जब बाहर से आए वीसी शोर शराबे में उलझे होते हैं तब फैमिली वीसी चुपचाप अपने विश्वसनीय सूत्रों से सबसे पक्की जानकारी निकालकर डील्स अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। ये तो बहुत ही शानदार रणनीति है। मतलब जब ये समझना मुश्किल हो कि कौन सा स्टार्टअप असली है तो अपने कान उन लोगों के पास रखो जिन्हें आप पीढ़ियों से जानते हो। उनका लोकल नेटवर्क उनके लिए ड्यू डिलिजेंस का काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन कहानी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब दूसरी स्थिति सामने आती है जिसे फंड रेजिंग का दबाव कहा गया है। ये वो समय होता है जब उन्हें अपना दूसरा नया फंड
यानी फॉलो ऑन फंड जुटाने के लिए वापस उन्हीं बाहरी निवेशकों के पास जाना होता है। हाँ, और जब किसी से दोबारा पैसा मांगना हो तो आपके पास एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। इस समय एलपीज ये नहीं पूछेंगे कि आपने अपने शहर का कितना नाम रोशन किया, वे सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। तो जब ये भारी दबाव आता है तो क्या परिवार अपनी सामाजिक भावनात्मक पूंजी को बचा पाते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इस वित्तीय दबाव के आते ही परिवार की सारी भावनाएं, अपने शहर से वो जुड़ाव, ये सब पर्दे के पीछे चला जाता है। उनका होम बायस जादुई रूप से गायब हो जाता है। अरे, मतलब तब वे पूरी तरह से सिर्फ मुनाफे पर फोकस करते हैं? हाँ, शुद्ध आर्थिक मुनाफे पर। उस समय वे अपना पैसा सिर्फ वहीं लगाते हैं जहां से सबसे तेज रिटर्न की गारंटी हो, चाहे वो स्टार्टअप हजारों किलोमीटर दूरी क्यों ना हो। ये निष्कर्ष तो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन को बयां करता है। बिल्कुल। यह साफ दिखाता है कि फैमिली वीसी ना तो पूरी तरह से भावुक संगठन है जो बाहरी पैसा बर्बाद कर देंगे, और ना ही वे पूरी तरह से निर्मम मशीनें हैं। और यही वो अद्भुत संतुलन है जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है। एक तरफ वे समुदाय के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं और दूसरी तरफ निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए मुनाफे का अनुशासन भी लागू करते हैं। और शायद इसी वजह से यह शोध एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक लेकर आता है। बिल्कुल। एकेडमिक दुनिया की बात करें तो ये शोध फैमिली बिजनेस के पुराने सिद्धांतों की नींव हिला देता है। पहले माना जाता था कि परिवार जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उनका अपना पैसा एक ही जगह फंसा होता है, जिसे अनडाइवर्सिफाइड वेल्थ कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो पैसा बाहरी लोगों का लगा है, फिर भी वे एक पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। तो यह साबित करता है कि किसी संगठन को पारिवारिक बनाने वाली चीज सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और समाज में पहचान बनाने की भूख भी है। एकदम सही। और प्रैक्टिशनर्स के नजरिए से देखें, खासकर बड़े ग्लोबल फंड्स के लिए, तो ये बहुत काम का सबक है। जाहिर है, अगर लंदन या न्यूयॉर्क में बैठा कोई इन्वेस्टर भारत के किसी टियर 2 शहर में निवेश करना चाहता है तो उसे वहां की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे में ये हाइपर लोकल फैमिली वीसी उनके लिए सबसे बेहतरीन सिंडिकेट पार्टनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन छोटी गलियों की जैसी समझ इन परिवारों के पास है, वैसी कोई विदेशी वीसी रातों रात नहीं बना सकता। और इसके साथ ही भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए ये पेपर कुछ बहुत ही उत्सुक करने वाले प्रश्न भी छोड़ जाता है। कैसे प्रश्न? विशेष रूप से जब हम इस मॉडल को विकासशील देशों या इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखते हैं, उन जगहों पर जहां अक्सर कानूनी ढांचा कमजोर होता है, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल वॉइड्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय दिशा है। विकासशील देशों में कई बार कागजी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा भरोसे की कीमत होती है। हाँ, तो क्या ऐसी कमजोर व्यवस्थाओं में व्यापार पूरी तरह से रिश्तेदारी और समुदाय के नियमों पर निर्भर हो जाता होगा? क्या वहां ये होम बायस और भी ज्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि वहां कानून से ज्यादा इस बात का डर होता है कि समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल, ये आगे के शोध के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान है। आज की इस पूरी चर्चा ने सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं की है। गहराई से देखें तो ये इंसान की फितरत, उसके परिवार और उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच के संतुलन की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। एकदम सही कहा आपने। ये साबित करती है कि चाहे करोड़ों डॉलर का लेन देन हो रहा हो, लेकिन इंसानियत और भावनाएं अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। जी। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। अगर भविष्य में किसी युवा को अपने एक बहुत ही नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग की जरूरत हो, तो क्या वो एक ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर को चुनेगा जो पूरी दुनिया की सैर करके आया हो, या वो युवा एक ऐसे इन्वेस्टर को अपना साथी बनाना चाहेगा जिसके परिवार का नाम उसके अपने शहर की सड़कों पर पीढ़ियों से इज्जत के साथ गूंज रहा हो? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक लोकल नाम और जमीनी जुड़ाव ग्लोबल पहुंच से ज्यादा बड़ी और भरोसेमंद ताकत बन सकता है? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस सुकून भरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Prøv lige at forestille dig året 1997. Okay. Vi har de her 2 nygifte, altså Miriam Rivera og Clint Korver, og de har simpelthen en drøm. De stifter den her virksomhed Outcomes Software sammen.
Men da de så går ud i markedet for ligesom at rejse kapital til projektet, så møder de bare en massiv mur. En total afvisning. Fuldstændig. Altså potentielle investorer kigger bare på dem over bordet og nægter simpelthen at lægge penge i det, de kalder et mand- og kone-team. Wow. Ja, og det pres bliver jo enormt, ikke? Det slider virkelig på dem, og Miriam ender faktisk med at forlade virksomheden. Som så går i opløsning kort efter, går jeg ud fra. Lige præcis. Den lukker. Men prøv så at spole tiden frem til 2008. Parret beslutter sig simpelthen for, at de vil prøve igen. De genforenes professionelt for at stifte Ulu Ventures. Ja. Og lidt senere, der slutter deres datter sig indbær også til dem. Og igen møder de den her massive modstand fra store institutionelle investorer, som, og her citerer jeg faktisk direkte fra deres egne oplevelser. Okay, lad os høre. De var ikke klar til et giftinvesteringsteam. Det er utroligt. Ja, det er det. Men altså, den her gang gav de bare ikke op. De modbeviste de her tvivlere. I dag, der har de rejst 4 fonde med en samlet værdi på op til $208 millioner. Det er jo alligevel en ret vild track record. Ja, det må man sige. Og de skabte faktisk det, vi nu i den finansielle verden kalder for en family VC. Ja. Altså en familiedrevet venturekapitalfond. Og det er jo sjovt, du starter der, for det er netop den type underliggende og ret ofte oversatte dynamik, som vi skal tale om i dag. Nemlig? For det er blevet undersøgt i en helt ny artikel, publiceret i Strategic Management Journal. Som jo er et af de der helt tunge FT50-listede tidsskrifter, altså virkelig Financial Times top 50. Lige præcis. Det er deroppe, hvor luften er tynd. Og artiklen hedder simpelthen Families in Venture Capital fra her i 2026. Og forfatteren? Ja, det er skrevet af Valerio Pelucco, en utrolig dygtig forsker fra Luis University i Rom, Italien. Han kigger på tallene bag lige præcis de her familiefonde. For selvom det umiddelbart kan lyde som en snæver niche, ikke? Ja, og blande familiebånd og benhård venturekapital. Præcis. Men de her hybride organisationer, de styrer i dag over $29 milliarder. 29 milliarder? Ja. Og det Pelucco han simpelthen dykker ned i, det er, hvordan selve det faktum, at der sidder familiemedlemmer i ledelsen, hvordan det får de her fonde til at træffe fundamentalt anderledes beslutninger. Set i forhold til de der, du ved, helt traditionelle og lidt koldblodige professionelle fonde. Nemlig. Og det mest markante fund, når man kigger i tallene, det er faktisk deres geografiske adfærd. Okay. Ja, de investerer langt oftere i lokale iværksættere, der bor lige ned om hjørnet. Det skal vi virkelig have pakket ud, det her. Men inden vi lige dykker ind i det indre maskinrum på den her forskning, så har vi lige en ret vigtig besked til dig, der lytter med derude. Ja. Som du måske har bemærket, så er vi fra marts her i 2026 overgået til et ugenligt format. Vi udkommer nu hver søndag og mandag. Nemlig? Hvor vi om søndagen kigger på klassiske artikler og bøger, mens vi om mandagen, som i dag, der har vi fuld fokus på de her helt nye publikationer fra top-tier fagfællebedømte tidsskrifter. Og vi vil bare gerne sige tusind tak for jeres støtte til det her initiativ. Ja, vi elsker virkelig vores loyale abonnenter, og grund til, at vi gør det, det er faktisk vores lille bidrag til klimakampen. Præcis. For AI-assisterede produktioner som vores, de trækker ret hårdt på natur og klima. Ja, der er et virkelig betydeligt vandforbrug i de der bagvedliggende datacenter. Så at begrænse vores ugentlige udgivelser, det er simpelthen vores måde at give tilbage på. Uden at vi ligesom mister dybden og rigdommen i vores samtaler. Når det så er sagt, så holder vi selvfølgelig vores årlige tradition intakt i oktober måned. Ja, Nobelprisugen. Lige præcis. Der vil vi hver dag under selve offentliggørelserne af Nobelpriserne dække de vindende opdagelser i detaljer. Fuldstændig som vi har gjort, siden vi startede. Det er altid en fantastisk uge. Det er årets højdepunkt. Og så lige en sidste ting. Vi har nu en dedikeret hjemmeside til udsendelsen. Linket ligger nede i show notes. Og uanset om du abonnerer på kanalen eller ej, så gør dig selv den tjeneste. Ja, tag dig lige tid til at klikke på linket og læs den her utroligt veludførte og strengt fagfællebedømte artikel fra Pelucco. Den er virkelig tiden værd. Det er den. Men altså, hvis vi lige skal sætte scenen for en lytter, der måske er helt ny inden for akademisk forskning, ja. Kan du ikke lige i meget simple termer forklare, hvad det er, forskningen viser? Jo, altså helt overordnet så introducerer Pelucco også for en helt ny type hybridorganisation. De her familiedrevne venturefonde. Lige præcis. Det er fonde, der forvalter mange milliarder, og artiklen undersøger simpelthen, hvordan de her tætte familiebånd op i ledelsen, hvordan de får fonden til at agere helt anderledes,
end normale fonde gør. Jo, og det var det med, at de investerer lokalt, ikke? Jo, primært fordi de oftere vælger at kaste penge efter iværksættere fra deres eget nabolag. Så lad os pakke selve mekanismen ud, for vi skal virkelig forstå det her væsen, for at forstå, hvorfor det er så unikt. Lad mig lige prøve at trække det ned på jorden med en analogi. Altså forestil dig det her traditionelle, hyggelige familiebakkeri nede på hjørnet. Dem, der altid kender dit fornavn. Lige præcis, og de spørger til dine børn, og de lægger altid lige en ekstra hindbærsnit i posen, fordi de kender dig. Ja, man kender typen. Forestil dig så, at det her utrolig hyggelige bakkeri, at det pludselig fik et barn med en iskold, nådesløs, profitdrevet Wall Street investeringsfond. Det er alle lidt af en blanding. Ja, og den fond, den vil jo lukke bakkeriet på et splitsekund, hvis overskudsgraden faldt med bare et 0,25 procentpoint. Uden at blinke. Det barn der, det må jo være en family VC. Så mit spørgsmål er, hvordan i al verden kan en enkelt organisation overhovedet balancere to så radikalt modstridende logikker? Det burde jo implodere, ikke? Ja, det tænker man jo. Og du rammer faktisk lige præcis ned i det paradoks, som forfatteren forsøger at løse i artiklen. Vi er nødt til at skille denne hybrid ad. Lad os gøre det. Først og fremmest må vi lige skelne en family VC fra de der andre koncepter, man let forveksler dem med, baseret på forfatterens egen tabel. For en family VC er absolut ikke det, man kalder et family office. Okay, og et family office, bare for at få det på plads, det er... Det der, hvor en utrolig velhavende familie, altså en gammel industrifamilie for eksempel, sætter et hold til at investere deres egne gamle penge. Så det handler om at bevare formuen. Lige præcis. Det handler om formuebevarelse. At sikre, at oldebørnene også har råd til at gå på de rigtige skoler. Risikoen er ofte meget lav. Og tidshorisonten er vel uendelig? Fuldstændig. Og det er heller ikke en etableret virksomheds corporate VC-arm. Altså hvor et stort firma investerer strategisk for at købe teknologi, der kan gavne moderfirmaet. Nej, det er noget helt andet. Det her er derimod en fond, der rejser penge fra udefrakommende investorer. Altså det, vi kalder limited partners, eller LP's. Okay, så de forvalter andres penge. Ja. Pensionskasser, universitetsfonde, rige enkeltpersoner. Og de her folk, de forventer jo ikke bare at få deres penge igen. Absolut ikke. De forventer vel et massivt, tocifret afkast. For venturekapital er jo en decideret højrisikosport. Lige præcis. Og de opererer med en utrolig stram levetid. En typisk venturefond lukkes jo efter 10-12 år. Så uret tikker fra dag 1. Det tikker højt. LP's ånder dem i nakken og kræver at se afkast. Ellers får fonden aldrig en krone igen. Nej, så lukker festen. Ja, de er under et enormt og meget nådeløst pres for at skabe resultater, der kan slå markedet. Men forskellen her, Ja. det her spændingen opstår, det er, at de folk, der sidder rundt om bordet og træffer selve investeringsbeslutningerne, det er far, datter, onkel og nevø. Det er en familie. Det er jo det, der er så fascinerende for dig, der lytter med. At uanset om du selv sidder i branchen, eller bare er interesseret i, hvordan kapital bevæger sig, Ja, så er det her et helt perfekt mikrokosmos. Det viser jo i den virkelige verden, hvordan man takler totalt modstridende kræfter. helt sikkert. På den ene side, benhård kapitalisme, uundgåelige krav om profit fra eksterne LP's. Og på den anden side, familiens bløde værdier. Deres fælles identitet, deres historie, relationer til hinanden. Så hvordan udspiller den her konflikt sig konkret, når de sidder og skal, skrive en check på $10 millioner til en ny startup? Det udspiller sig hyperlokalt. Og Pelucco han dokumenterer det simpelthen så præcist i sin data. Okay, hvad siger tallene? De viser, at family VC's er hele 24% mere tilbøjelige til at investere i startups, der ligger inden for en snæver radius af blot 25 km fra deres eget kontor. 25 kilometer? Det er jo ingenting. Nej, sammenlignet med de traditionelle institutionelle fonde, der investerer nationalt eller globalt. Wow. Og det stopper engang der, for når de skal finde syndikatpartnere, altså andre investorer at dele den her risiko med, så har de 32% flere partnere, der også er strengt lokale. Okay, her er jeg altså simpelthen lige nødt til at trykke hårdt på bremsen en gang. Gør du bare det? For at det her virkelig et udtryk for en eller anden dyb familiær værdikamp? Ja. Er det ikke bare et udtryk for bekvemmelighed? Altså, det svarer lidt til, at jeg stadig vælger at bestille pizza fra det der lokale, halvdårlige pizzerier nede på hjørnet hver evig eneste fredag. Ja, fordi det er nemt. Ja, blot fordi det tager 2 minutter at gå derned. Også selvom der bor en vaskeægte nationalmester i pizzabanen over i nabobyen. Jeg forstår godt, hvor du vil hen. Altså, hvis jeg køber den halvdårlige pizza, så koster det mig 80 kroner og måske lidt mavepine. Men hvis en fond gør det her, så koster det jo deres investorer millioner af dollars. Det er rigtigt.
Hvorfor i alverden tolererer investorerne dette her åbenlyse hjemmebane-bias? Og forfatteren imødegår faktisk netop den indvending her. Han viser, at der er 2 meget forskellige mekanismer på spil. Okay. Der er en rationel, og der er en irrationel. Lad os tage den rationelle først. Hvorfor giver det mening? Den lokale viden fungerer faktisk som en enormt informationsfordel. Du skal tænke på, at de her familier har ekstremt dybe rødder i deres lokalsamfund. Ja, de har boet der altid, måske. Præcis. De har gået på skolerne, de sidder i bestyrelserne for de lokale velgørenhedsorganisationer, de kender alle op i golfklubben. Så de snakker sammen på kryds og tværs? Ja, de har et uformelt netværk, som ingen som helst højt uddannet analytiker fra en stor udenlandsk fond nogensinde kan læse sig frem til i et regneark. Giver mening. De ved om en bestemt lokal iværksætter, om det er en, der bare arbejder solen sort, eller om vedkommende måske har en tendens til lige at skære hjørner. Længe før den information overhovedet rammer markedet officielt. Lige præcis. Den lokale nærhed reducerer symmetrien i informationen og mindsker dermed deres risiko enormt. Så de spiser simpelthen ikke den lokale pizza bare af ren dovenskab? Nej. De gør det, fordi de som de eneste i byen ved, at ham pizzabageren lige har fået en hemmelig leverance af ægte bøffelmozzarella ind ad bagdøren. Det er en fremragende måde at sige det på. Deres netværk er deres fordel. Og set fra det perspektiv giver det fuld rationel mening for LP's at lade dem investere lokalt. Men så var der den anden mekanisme, du nævnte. Den irrationelle. Ja, og det her det bliver rigtig spændende. Det er det, som Pelucco kalder for socioemotionel værdi. Socioemotionel værdi. Det lyder jo nærmest helt terapeutisk. Ja, det gør det lidt. Det er et begreb, der dækker over familiens dybe behov for at opretholde deres status og identitet ude i lokalsamfundet. Okay, men hvad betyder det i praksis, når vi taler om hardcore venturekapital og millioner af dollars? Det betyder, at familien brændende ønsker at bevare og styrke deres gode omdømme i den by, de bor i. De vil ses som dem, der, skaber arbejdspladserne. Dem, der støtter nabolaget. Dem, der støtter innovationen. De vil være de lokale helte. Så prøv at forestille dig, at du sidder i en family VC. Okay. Du har valget mellem at investere i en rigtig god tech-startup i dit eget postnummer, som måske skaber 100 lokale arbejdspladser. Ja. Hvor borgmesteren og naboerne anerkender din families store bidrag til byen. Og det alternative valg, der ligger et andet sted. Ja, det er en marginal bedre startup 3 stater væk, som udelukkende vil give et lidt højere afkast på papiret. Men som ingen i min omgangskreds nogensinde vil høre om. Lige præcis. Her vil familien simpelthen ofte vælge den lokale løsning. Fordi for dem måles afkastet ikke kun i iskold penge. Det måles i social kapital. Faktisk en fuldstændig fascinerende detalje, der underbygger netop det der. Ja, den med navnene. Ja. Forfatteren han isolerede de fonde, der har selve familiens navn stående på hoveddøren. Altså de såkaldte eponyme fonde. Ja. Hvis fonden for eksempel hedder Smith Family Ventures, i stedet for bare et eller andet anonymt corporate navn som Apex Capital. Hvad sker der så lige med tallene? Jamen, effekten den forstærkes jo voldsomt. Når navnet står på døren, er familien 63% mere tilbøjelig til at investere lokalt, sammenlignet med almindelige fonde. 63%? Ja. Fordi når deres eget personlige efternavn bindes direkte op på investeringens synlighed i samfundet, så træder den rationelle kapitalisme lige et skridt tilbage. Wow! Tilbage til min skepsis fra før. Okay. For LP's, altså dem, der rent faktisk ejer pengene, de eksterne investorer, de er vel fuldstændig ligeglade med, om Smith-familien er populær nede i den lokale golfklub. Fuldstændig ligeglad. De vil bare have deres penge forrentet. Og de her fonde opererer jo stadig i et benhårdt kapitalistisk system. Så hvordan overlever en family VC overhovedet at have det her massive, følelsesdrevne home bias? Bliver de ikke straffet af markedet? Ja, når afkastet måske daler, fordi de valgte en lokal virksomhed frem for en, der var objektivt bedre på national plan. Og det er faktisk her forskningen for alvor viser sin dybde, fordi Pelucco undersøger netop dette her overlevelsesparadoks. Og svaret er, at familiens adfærd ikke er statisk. De er ikke altid de der blænde romantikere. Overhovedet ikke. Deres adfærd ændrer sig radikalt afhængigt af presset fra markedet. Artiklen analyserer simpelthen markedets temperatur og fondens livscyklus. Okay, så når markedet er varmt? Når markedet er varmt, altså når der er overflod af kapital, og investorer leder desperat efter steder at placere deres penge, så er det nemt at rejse en ny fond. Ja, hvad sker der så? Så slapper familien af. Presset for at levere de absolut maksimale afkast lige nu og her, det falder simpelthen. Deres overlevelse er ikke truet. Okay.
I de perioder, der lader de deres home bias og deres lyst til at bygge socioemotionel værdi, altså stolthed, diktere langt flere beslutninger. De støtter nabolaget. Der den kommer. Det er netop der, at mekanismen skifter fuldstændig. Okay. Når markedet fryser til, eller endnu mere kritisk, altså når en family VC nærmer sig slutningen af deres nuværende fond, og desperat skal bevise deres værd. For at få rejst den næste fond. Ja, den vitale follow-on-fond. Hvis de ikke kan præsentere pletfrie, objektive afkast over for deres LP's i den periode, så får de ingen nye penge. Firmaet dør. Au. Og i det øjeblik kastes den der irrationelle søgen efter socioemotionel værdi direkte ud af vinduet. De slukker simpelthen for familiestoltheden. Fuldstændig. Jamen, hvordan foregår det rent praktisk? Sidder familiens overhoved så bare for bordenden og siger altså, beklager, vi kan ikke investere i den lokale fabrik længere, for LP's trækker stikket? Det er præcis den type friktion, der opstår internt. De bliver pludselig hyperrationelle. Truslen om udslettelse, den tvinger familien til at undertrykke deres eget behov for social status i nabolaget. Okay. Og i de perioder, der slipper de kun de lokale investeringer igennem nåleøjet, hvis de vitterligt er objektivt og finansielt overlegne. Så de bruger kun det lokale netværk som et rent informationsværktøj til at vurdere risiko rationelt. Denne dobbeltlogik justeres altså dynamisk. Overlevelsespresset dikterer simpelthen balancen mellem familiens hjerte og investorernes regneark. Hold da op. Jamen, det besvarer jo min undren. Altså, de har simpelthen en utrolig fintunet radar for, hvornår de har råd til at lade de bløde værdier styre. Præcis. Og hvornår de er nødt til at agere som kyniske kapitalister, for ikke at miste magten til at investere overhovedet. Det er jo et utroligt balancerigt. Det er det virkelig. Hvilket jo leder mig til at spørge, altså, hvad kan vi bruge den her viden til i et bredere perspektiv? Hvad er the takeaways? Jamen, rent akademisk set åbner den her artikel op for et hidtil uset laboratorium. Hvordan det? Fordi traditionelt set, når man studerer familievirksomheder, om det så er et gammelt bryggeri eller et stort rederi, Ja. så er familiens kontrol over virksomheden jo fuldstændig flettet sammen med deres egen økonomiske risiko. Det er deres egne penge, der går tabt, hvis de fejler. Ja, hvis bryggeriet går under, mister familien alt. Netop. Men i en family VC, der er det familiens kontrol, der styrer beslutningerne, men pengene, de tilhører de eksterne LP's. Ah. Ja. Det giver os en helt enestående mulighed for at adskille psykologien bag det at have magten og kontrollen fra den finansielle frygt for at miste sin egen formue. Så vi kan se isoleret på, hvordan familiedynamikker i sig selv påvirker risikovillighed. Det er jo genialt. Det er virkelig elegant tænkt. Men hvis vi så lige kigger ud af det akademiske elfenbenstårn og ned på gadeplan, hvordan kan de store professionelle aktører bruge den her indsigt? Jamen, prøv at forestille dig en massiv europæisk investeringsfond. De ønsker at trænge ind i et helt nyt, komplekst marked over i USA eller i Asien for eksempel. Okay, de har masser af penge. Ja, de har milliarder af dollars, men de aner intet om den specifikke bys uformelle magtstruktur. Nej, de kender ingen i golfklubben der. Nej, præcis. Og hvis de forstår mekanismerne i Peluccos forskning her, så vil de indse, at deres absolut bedste træk ikke er at sende et hold kolde analytikere ind for at bygge netværk for bunden. Det tager for lang tid. Ja. Deres bedste træk er at indgå et syndikat, altså en fælles investering med en lokal family VC. Gud ja. For den familie har allerede årtier opbygget tillid, de kender faldgrupperne, de har adgang til de bedste lokale iværksættere, før de overhovedet søger kapital officielt. Så den udenlandske fond, de kommer bare med kapitalen. Og Family VC'en leverer det hyperlokale monopol på viden og netværk. De bruger dem simpelthen som en slags brohovedstrategi. Man køber sig ind i byens indre cirkel. Lige præcis. Men det får man faktisk til at tænke på de mere globale implikationer. For vi er jo indtil videre talt meget ud fra sådan en vestlig, relativt velfungerende kapitalistisk model. Ja. Hvad nu, hvis vi kigger på vækstøkonomier, altså de såkaldte emerging markets? Og det er et af de mest presserende spørgsmål for fremtidig forskning, som forfatteren også lægger op til. I regioner som dele af Sydøstasien, Latinamerika eller Afrika, Ja. der er de institutionelle strukturer, altså retssystemer, kontraktoverholdelse, formelle finansielle markeder, de er ofte lidt svage eller ustabile. Og der spiller de uformelle bånd vel en enorm rolle. En massiv rolle. Her handler forretningen jo selv ikke bare om jura og kontrakter. Det handler om tillid og relationer.
I de økonomier, der vejer klanstruktur og familiebånd bare ekstremt tungt. Så de her family VC's er måske slet ikke bare en eller anden lille finurlig niche, som man ser i Silicon Valley. Præcis. I vækstøkonomier kan de ligefrem udgøre selve fundamentet for, hvem der overhovedet får adgang til kapital. De bliver markedets gatekeepers. Det er jo vildt at tænke på. Ja, for hvis et land domineres af ganske få indflydelsesrige familiefonde, så vil deres home bias, altså deres behov for socioemotionel rigdom og familiestolthed, det vil i enorm grad diktere hele landets innovationsretning. Så de her psykologiske dynamikker, som Pelucco han har afdækket for os, Ja. de kan potentielt forme hele nationers økonomiske fremtid. Det er altså alligevel en ret vild tanke. Så de usynlige bånd, de definerer simpelthen bare et naboskabssucces. De kan nærmest diktere hele kontinenters udvikling. Det må man sige er the ultimate takeaway her. Det er det. Og inden vi runder helt af i dag, så vil jeg gerne lige efterlade dig og lytter med en lille provokerende tanker og tyk på resten af dagen. Mm-hmm. For næste gang du ser en overskrift om et eller andet gigantisk investeringsfirma, der lige har kastet millioner af dollars ind i en ny, skinnende tech-startup et sted, Ja. så stop lige op et øjeblik og overvej, hvad der egentlig foregik inde bag de der lukkede døre i bestyrelseslokalet. Blev den beslutning overhovedet truffet på baggrund af iskolde regneark, vækstkurver og algoritmer? Måske ikke. Nej vel? For måske handler det i virkeligheden bare om en familie, der desperat forsøger at gøre deres eget nabolag stolt. Hvilke usynlige bånd er det egentlig, der styrer de penge, som former vores fælles fremtid?